স্বপ্ন বা চিন্তাভাবনা চলছে সেটাকে সাকার করার ক্ষেত্রে সেটাকে সফল করার জন্য বিশ্বসনন্দীর মতো দ্রোণাচার্য গুরুরাও আমাদের সহযোগিতা করবেন, এগিয়ে আসবেন। এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সহিত কাজ করেছেন বা রাজ্য গঠনে রাষ্ট্র গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, ক্রীড়া ক্ষেত্রে হোক বা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, সমাজ সংস্কার বা সমাজ সুধারক ক্ষেত্রে হোক, আমরা তাদেরকে আজকে গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সম্মান জানাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ আগে বিশেষবাবু বাড়িতে আসার আগেও আমাদের যে বোর্ডের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বোর্ডের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, যিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজ্যে শিক্ষা প্রসার শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যিনি কাজ করে যাচ্ছেন, ওনাকেও আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। ভগবান কল্যাণ করুক। আমাকে কেন দিলেন না? ফ্যানের টাকা একটু ক্লোজ হতো না। একদম ঠিক কথা। দাদাই তো পুরুষ। ভগবান কল্যাণ করুক। আমাকে কেন দিলেন না? ফ্যানের টাকা একটু ক্লোজ হতো না। একদম ঠিক কথা। দাদাই তো পুরুষ। পূর্ণিমায় গুরুদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, কি বলবেন এ ব্যাপারে? আজকে আমাদের একটা শুভ দিন, আমাদের সবার ক্ষেত্রে আজকে গুরু পূর্ণিমা। তো বিশেষ করে গুরু পূর্ণিমায় আমরা যারা গুরু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো, সম্মান জানানো, তাদেরকে স্মরণ করা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের রামনগর বিধানসভা এলাকা তথা শুধু রাজ্যের নয় সারা দেশের গর্ব। আমাদের যে সোনার মেয়ে দীপাকে যিনি তৈরি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন, উনি হচ্ছেন আমাদের দ্রোণাচার্য গুরু বিশ্বসনন্দী মহোদয়। তো ওনার কাছে আজকে আমরা রামনগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা, সম্মান জানাতে এসেছি। আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে একজন গুরুকে যিনি ভারতবর্ষের সরকার দ্রোণাচার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, গুরু হিসাবে যিনি রাজ্যের সামগ্রিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে জিমন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যিনি পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের রাজ্যকে গর্বের জায়গায়, উনি আছেন বিশ্বসনন্দী মহোদয়। আমাদের সৌভাগ্য যে উনি আমাদের এলাকায় বসবাস করেন এবং আমাদেরকে সমস্ত বিষয়ে সহযোগিতা করে আসছেন। তা আমার আশা থাকবে বিকশিত ভারত 2040 মোদিজির নেতৃত্বে যে স্বপ্ন বা চিন্তাভাবনা চলছে সেটাকে সাকার করার ক্ষেত্রে সেটাকে সফল করার জন্য বিশ্বসনন্দীর মতো দ্রোণাচার্য গুরুরাও আমাদের সহযোগিতা করবেন, এগিয়ে আসবেন। এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সহিত কাজ করেছেন বা রাজ্য গঠনে রাষ্ট্র গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, ক্রীড়া ক্ষেত্রে হোক বা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, সমাজ সংস্কার বা সমাজ সুধারক ক্ষেত্রে হোক, আমরা তাদেরকে আজকে গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সম্মান জানাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ আগে বিশেষবাবু বাড়িতে আসার আগেও আমাদের যে বোর্ডের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বোর্ডের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী, যিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজ্যে শিক্ষা প্রসার শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যিনি কাজ করে যাচ্ছেন, ওনাকেও আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। রঞ্জিত দেবর মানে লিতঙ্গ প্রকাশ মন্ত্রী সানি ব মানিক সাহা বন যেভাবে বিনি রামচন্দ্র সামুর খাই মানে বনি কবে নাংসাই মানু বন যেভাবে পারমিশন নিতে মানে তাও আস্তা পটল কে বন পারমিশন দিয়া হঠাৎ করিয়া তাই 7 তারিখ বন পারমিশন নিখা আর মধ্যে বুঝিদি যে অম্মা হাইকে তুই বরং ত্রিপুরা থানা সোবাইনা বাগৈ খেলা খাই দंखारो বুঝকা 3-4টা গ্রুপ খাইयै যে তাবুক আর ত্রিপুরা ওয়ান দিশা নাই করো বিজেপি র ত্রিপুরা ত্রিপুরা মতো কিতা রাগি থানথান তমना सोबाइना बायनाय तुका आं कोनो तनि बायना बागै सामाया किन्तु बायनाय आंनि चिन्ता साइमन तांग त्रिपुरा मत जे सुप्रीम कमान्ड तंनाय आरो कोनो बुद्धिजीबी बिनार तंनाय र ना एक्स एमएलए रायसा देबन ना एक्स मिनिस्टर नेबा देबन ना
sini Bijay Kumar Angkol na sini da jagoti sai dar obigo neta rok ni kok tebona phare singma kre sini tabuk je produk kisur bo saksa raja mane Tripurawati prasana pesa Rastandra kayam kheka an nogo tintar ba bokori ka bo ang bini birud direct kes khemanu kendang khaya kobusga amano publish khadi ta kiriri anga ba sakal lembosane tabo dangka Tripura yakanai tabo kubino saitana Triprasan bagai Triprasan lama kori ton beka bo gumra no English bai Tripura sakno gumra kha ton beka bobo side ka ko kaham ta bakha Tripura motha thanta ma se tau ka tangai oidolong kha Tripura motha thangka MLA borang monang Chito Debon ain thangka kaisa Dinesh Debon mo thangka homok thangka samok thangka borang monang Sijam Debon ma sob je founder Tripura motha thangbai ka ha the boni issue ko to thingno krei saka kira ka Tripura bill ka hastrik Syatur bosan maya raja pai khlai peka 24 tarik Jun 25 tarik Jun 2021 rekha sara Tripura baji sorika ang apro sajauka ama hai Tripura tatal thagele tamne kai parliament bill khasini si bill go abo khai sudu proposal srisi a bill proposal ka go sansan tongo ang collection kaina tha Hongsa Kumar apro opposition ang BJP collection thanawo elo ka bar soika kabone pore sajak bo election sang saka tami saka je mothani leader babuti pasai tongo motha bono ka ekane bot bini kok ठीक तो बतान सका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार Tripura लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई एप्रिल मास में बुध भाकाय 11 तारीख एप्रिल से बनहर फैना काकाय एडीसी खबर तो फैका देखो बोर तो खसा बोलो तो फैका गेटा रिप्लेंट आमो बालीगंज सर्कुलर तो 59 नंबर हाउस हो तनिका Tripura हाउस ना शिलंगनि मालकिनि के को केसल को दा आरो बनेका Tripura सनो राजानि बजेबे खायदमनि बिनि दल साइतिकिया बायने नाबो थिक बेयाबां सानाय माके बिनि जे अमं माने बेलाय खायनो Tripura सारनो ड्रामा कटर फलायथांगो बिनि बरक आजागा ससन खानतानि ते फुनुगो बरक बसां एडिसि जरा दातायसे एडिसन खमता दखखाय मनांगसो जनगण जरा चेतना गोनां बरक बंनि तो मुंसा मुं गारि गुरा नुगैते बरनो बुरिलिया आबो बर जे मिलुइ किरुइ खायतना केलो टप फुटे बरनो तौलियां खाव रंजित दे बर्मा बो पार्टी कथा खायबो बो Tripura दख खायमिया कारण बना आंनि जज सारिनार पार्टी ने बर खायमान परे लखन तबाय वाला लेखा सेसें लेखा ताम लेखा एपर बियां बिन दुरबो था फोटो माने भाइरल करि लेखा हां बुइबा निजिबा खस खललायो गाबो व्यक्तिगत पर्सनल लॉस पिक्चर तो बोई खायका आबो बां जतो साइमनि इतिहास काहिनी बो खाय बो मानसुको आं द सुप्रीम आं सिसुका दिन थानि कुनु बक्रै नैतिक ज्ञान क्रै बुझका सदो दखायना आजि ओरे खाय तार तो पद बिला जखन पुइला जातो लपाती आंबो तंगले सानखा सिंहले कुरु जरन तंगले आ समय ताम ताम खना दे आं तो तंतुग्रै सिने प्रदुत जी जोता काय थामन लखाय जोबा याकुं को जागे तुलै बखलाय मातका जोता प्लान सबै स्लाइ लेइसि पद बि सबै ले मारो आं तो क्रिदिबा आफुरो बुमाबो थांगो आफुरो संदनक तो लेखाया रंजित बाबु बक्तिजार खातान साबो आगे बरे खानाय तारा आसमाता बतंग ओसे मरा जतंग ओसे ताबर खानाय आखा दिका बर खानाय ग्राटा Tripura लेन साला जावका बो सजावका ग्राटा Tripura यो थागै को कल्याण पुतिगि थांगै बसायका जोंगाबो वासबना आसाम तासाम मुति के नाना हिने बिनि यूट्यूब रानाय तंगले आमाय के नानाय साबले कोनो बरनि कायसो वाजो सलक्रै आनिले स्राय आनि लॉफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली आनिले जतो ड्राइंग खेतम जे आनि प्रेजेंट Tripura वो जे भारत हामानि परे इने एकदम फाइनेरो बरनि बुसुक बुसा पगन टिल टुडे बर भारतनि अरनि लीगल सिटीजनशिप या माने ना बर इलीगल इमाइग्रेंट्स कहाव बिन नंबर बो तो बम तरिके प्रमाणि मे आंसा गलतो आं सानाय माके जों वानसाव हायना सांबिया वानसाव बर बिरमा नांगै Tripura फायका इंडिया गवर्नमेंट तो अब इंडिया गवर्नमेंट सॉल्व माखने Tripura मथानि लीडर जोंनि स्टेटमेंट मनुखा चिनि बरम गोनां एमपी बिप्लब कुमार देवजीनि कबो स्टेटमेंट मनुखा ओ जे स्टेटमेंट नो नुगै नोंबो बाहाय मा तंगा सर बा बुति हाय रिएक्शन नाय सर स्टेटमेंट नो काम को वांस नै अरओ जे तिनि सिनि एमएल पाखुक रंजित बर्मा
bo je ngui tongmani bina abono bo ang sotik sai bina bo tipra mothani kaham common by yapri seya meng wan sabo tamni ka bina bo kisa bo sagni musum tiklaye bina ra press conference jotino tipra mothani nangma tamhangkai ta aro romdi tabo minister onime da burma sanghate bo ta kisa sakra leader bo nukjak thaikamon kento bina je line batango toma taro masapon tipra mothani borokuri jotno retire kormosari entai motamuti face sangsini bayo enka ang sanai makhe bo omai ke jeng tongmani bina bo ang jenai neman ba bo jekai pono MLA অর্থাৎ মথাবাই বহিষ্কার বনো খাইতুন bo abahi intention ang bini je kotogla to mungsa mungunai mata ko engka absud godino bo khaina mu sungka bo tangai tongmo sigima hai yakanai boro yaka yafa ka bo yakari fungsitunta MLA resign je kota godo yakare bo sangka do pani ni asuk funkunta te bin nai mani bo nai mani bina bo kisan ko hai engkai bo asta bolo 7 tarik khene mani kawro nai mani bo tabu party kada khai khusa moto abo BJP rok bai bisingti game plan khaijaka abo borok tabuk sai mangla angkum sodma bo tolo nai mani chini MLA Ranjit Deborma oni je sajung kuni bini je kisu boro bo himbai jekhane khaneng tomani tabang bini je illegal migration tui saitong marbo ang kaham kano machami khara to bina bo kento ain kerong bai gothok jakri bonga bo khai মানে আঙ্গাবনো একদম তথ্য দিক আনসান যত তবু ফরেনার্স যে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ডেপুটেশন এক রকম আবার আনসান যত বই তমায়ু আঙ্গাবো বাই 20 তারিখ সাওয়ানো যারা মানকা কাই নঙ্গো ফাইদি সব বঙ্গাবো কোনো সাবজাক্রই অব আঙ্কা নন সাকনাবো বাকিনা অর যে MLA Ranjit Deborma ngi tongmani abo party ni borok amo haike jodi no bosidan to naja boto press conference ka angmar aja musu time mo musu kok salaka muti salaka ni bothai deba tini MLA Ranjit babu ka kento bini ko ko tabu je ti promoter supreme ni ko to bothok laya ulta pulta ei develop website jaka boto apto bojo sab sema mutogo congress jipano jekon ko borok sema mutogo engkai tabu congress leader bo masa sedeba bono reason is not that only babo ni reaction jeda ba gasudor ina na ma to ko jamon wati phane na kha guru mai singya bla wati to phaya ko ble enta asungno jodi no kebo o do phana lit kai man was ka ang asa kai to man nung ma tabu no dorawo ti promotion supreme boni andaro je control borok to mas tabu tini borong manang Ranjit Deborma je sipano bo saksana nationalism jair thagi kento bini sago asset poza boro meya bo tumong jodi no kerungi maya angka bo tini MLA ni saksano samajo punung mana bini amahai personal capacity grei agang bona bektikoto angko khai meya ente bo amahai do khai tangmani bin moto tipra mothron te bo urum jabrum ha nukjakha bongni je ideology to sapla krino tipra mothani to kono ini ten system ba boni kaisa cabinet decision aba to krino bongo moto kaisa engko meki princely rule aba han choli pheka engkai ang thangnai pro khana ka sini minister Animesh Deborma so ang ke bono kiriak matro maharaja no thik Ranjit Babu bong so aprubo bono onek boyas ro khana ka nukha ente boro khaite wansu ka tabu khomata tongba tiprasa bong klo tongba Tiprasa gora boro no chirodin murid to mana wasono sabaron সমর্থক রক কিন্তু সাজাবো না ইয়াকানাই আং IPF ni অভিজ্ঞতা তো IPF যখন ক্ষমতা পাইমানি পরে এনসিনি বিরোধী ব সাইমালিয়া তিনি মেবার মিনিস্টার বিরোধী ব সাইমালিয়া যাব সাইমালিয়া মানে সরকার ত্রিপুরা কোনটাই বিকল্পতাই পার্টি আছে মাংলা কিন্তু মানে কেন্দ্র পর তো সাময়িক আসল গণতন্ত্র ও হংকাই নিনি না হারমুং গনাংনা নাঙাই ওয়ানসুমুং গনাংনা নাঙাই এনকাই কাবুকসিনি বড় যেভাবে মথা পানং থুং যে সবাং থু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে সালাই তমনি বং আবো সঠিক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি বে গথ গিয়া আবনো যদি না বং লিডার কেব চ্যানেল আং দিবে খানাটা বরং তথ্য পয়তুই ফাইতুন আং খাইনা বাগে রেডি তমু কারণ অমতি প্রসারণ বিভ্রান্তিকর বং থনে কোনো সঠিক ল বাই করিংজা আইন বাই করিংজা কেরং বাই করিংজা সংবিধান বাই করিংজা
kata biar borok talent rimaya bo memorandum bo ma haike kono diploma tharni bo ma haike abuk sini je MLA Ranjit Babu khaitamani bone a bororo bo do phano lik themia do phano lik thena ne ka onto buddhijibi bororo ne buddhi nango ka degree dari be bohiya kaisa pesadari politicians mata namba ini almost kami asina angon to sino 6-7 mas age Horaksa Tripura mothani MLA no anthan copy ta gutung angno no abon angkai besang ko khlairono ang bono tam proshno khaina bage apro ang saiman tongu national level ang joto no besang ta khainai engkai bono ang proshno khaini saka Tripura hawo je 1947 hoite 1971 jora Bangladesh ni besu paika nei law minister no proshno khaidina proshno khaira ka proshno copy nangka ang je kuno media no ang yapari wano a eno ang ri hoka engkai number 1 ka besu paika ebong borono besu amendment no Barni সংবিধান busuk tom ototot busuk amendment how busuk amendment number borono kita nagorik sampurte Tripura tinin মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ni tongka abon proshno khaidi mani kono khobor segei khable kajai tabuk jeng tomato moto o nung je proshno khaima to abo orang khobjago a somoy proshno khaijang ka boro utore kuma tabu illegal hoite illegal migrant tabuk de satanga Rohingya ne faimane Bangladesh te faimani ini sairika Tripura kuskri even the present Chief Minister boys illegal citizens at Article 5 to 11 কোনো amendment khobjakri এবং তবে যে MP West Tripura বিপ্লব দেব দিনে বুমান ইন্টারভিউ অনুখাং স্বয়ং পিকচার অনুখা বড় 1971 যুদ্ধ সমস্যা বড় অগতই ফেয় নিসৌ ওটা বাইক আর নাগরিকখা সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা আপনি বড় অংখা এটা চিনি বড় তা খাপলাই তো মানে ল বিহীন যে হাইন সেন্ট্রাল সাথে বড় বাক্সা সাকা 19 তারিখ মেও ko circulation ongko kan sama abo bo tigya a dino Amit Shah kaisa Tamil Nadu ni kaisa MP bai wek sam khaijak mano abo press conference kai saka apur Tamil Nadu saka jodi ama heke continuously illegal immigration Bangladesh phai bibin jaga phai Tamil Nadu pung tong khaita jodi engka ka South India bai kanga phan baidong nai samani okok no khnaoisi central government do krija gai to Amit Shah to apur kora step na khable kang tak sanai matamosi Sini bororok ang nasik tunggu tabu sabo busuk kereng bakla gitu nih ang tini bu challenge kaisau jisu professor doctorate manjak IS retire IPS retire kono buddhijibi kono linguistic officer kono banker ja kono borok law tui toitho tui boy tui ang bai kok sanakai phaitun ang tia tunggu ang abo kok kotor samaya ang ageno sepeka ang jokhon tini borok samani separate se samani meaning to tong ang sedaba separate se sanai rok boro Bangladesh dawali nang sakaya abon te sin takho akra ogu debon sakatan nai bini sob do gusti ban mayaso angawon sakal omhai meki dofa ain go sia sisia tonya adang madang abohai aslong rok bai adang madang aslong ma munsu geta ko ahoi borok bai dofani kok samani se sin borong ko abon sin borong fantabugo ainte odikanti maturity brand of phayako ang pula sa Tripura mothali dan tabu supremo ang bin thani 2021 ang kong saima bono 2 tarik ko bo je party khaimani 20 ang obon so uila segang cinti pasana nogo lo tai ang kono constitution tuise awareness na voice klaina ni bagang bono samani prostav dikha boiro borikha bono onek kisu dikha entu borok naiman grata Tripura ni khata grata Tripura krika ta okai tesa bono bolje sabono boirine je koni supremo produk kisuno bono ang 21 tarewo 42 pata printed phaijo to kise detail rijak anga bono rashtrapati no 2020 rogno 2020 no ang likhabo rashtrapati likha samrat kovind ogri likha abone pore home minister likha office khang likha bone receipt copy wo kiklai khai kabuka gai Amorok Tripura wo tabuk wo jenglai tamani as usango kaisa gorango tuni kaisa jer reference diman gorango Chandra Palamu ngalni abone utorinan bongthani kono jawab kori angle bono ek sita ekta TV channel phainang bono muni no ang bono koyekta kok samabai no thanda kai kok sanani ko gori mai kang khare mono
Tani concern to tongu. How become constitutional lawfully citizen of India? Sini borawut siaku. Citizen tinggal tangga by tenka. Ini na content ono kokisang sakalo omo content ke mo bong thani kuno subject kre mo tipra motha baina thang tongo ebong janogon bo mo haibong ibisingong toka. Khairika khoroksa wasa bana tipra mo khani press conference ne ekjon MLA existing MLA even bini posar bang nuka proino banner go hangson ibadi ne tipra sono thang awareness riwendi tongo phiaba bini ko tam tong male bo sob somai no bono tipra ni supreme ung thana bo kase bina bo tongo bina tomung sa base bina ro de him tomaro bai aisa IS office no kok saisa sawoi ri manai mufun manai ko bo kriya ro bini awareness kabang maja nu khable I know siaku ebong bin logi wo ang de bisingo inar de internal ang buji makai de sini MLA ronji debo ma bo bisoto bo amma haike bo party katal khawoi unung ko ba internal ko tongna ei je Manik Dr. Manik Shah bain ko tongna engkai tabo ang to age boso de produt raja bo to sini royal sion bo tabo raja kono royal sion ang bono সম্মান bo khaya age bo ang bono kosia bongya কিন্তু বনো যেভাবে ব্যবহার খাইছে আনো যেভাবে ইউজ খাইছে আমি সাং বনো রাজা মহারাজা হ্যাং তো কিন্তু বিনি যে তমংসা মংবাই বদ ফানো ফিয়ম yang saka bina baka kokura ka dabak malang isu aron saka tipra accord isi ongkhor khaisna tipra accord bagi si bai thangka movement khaika khaimi an se tomai bonge agreement ni obo violation kai ka sengra si bongna robo bonge agreement da sengra ang to jakunu somoshau ha do fano pura lama koreka angke do saka bo jodino bo ano 6 mas tui nai thunang saka tripram ba change kari borono nogo kagos ya farna ngono mochino odikar muti sino odikar nai angkai boni tabu himatamba boni himane kai omo hai kai tai angraja tripura samung khai peka tai jonogon tai ancholik party khaimi ajar kai oti prasono bebak lama ko funika o silai dinero yaki sarika কোনো এগ্রিমেন্ট কোনো কাহামগো কই আবো খাই যখবানা পলিটিক্যাল হিস্ট্রিক্যাল পত্রে পনে খাইরি তো ভাই ইয়াং থকের কা কিছু লুবি রং মন্ত্রী সন্ত্রী সালাম দিকা কিন্তু তিবা মত নতি প্রামটা ফাই তাম খাই কা দাবো তি প্রামটা এডিসি খাই বাক্সা বাক্সা খাইবান নু গেরাসো আরে তাম খাই কা কোনো জায়গা ইউনিভার্সিটি খাই কা কোনো কাই মেডিকেল কলেজ খাই মানকা বংথন না কোনো ডাইরেক্ট ফান্ড মানকা তাই নি গভর্নমেন্ট বাস তঙ্গ গায় ট্রিপল ইঞ্জিন খাবলা ট্রিপল ইঞ্জিন কে তানি নাম্বার রেল গাড়ি বাস ko daba ko kai manjuri kan ka ba soka kai mas mala ko bla mai le actually tripura je rasun tik to maka no sre sewo ka ring star ndago buska ring master ba ring leader no kisok khela pa sak sarkas nikri sarkas ni ring leader no no ba ring master tabu masa je salok khading ka tabu musa phunuk dika musa phunuk nai tabu sading makha no korai kai ba khri korai pa kanai tei ke sangkai nang cycle kai pun cycle apa ke bo koman ni mai ke no ko cycle khai tamai no tripura o tipra sama ba ke kaisa khai tongkha omo chin thani belai khai no sraimung oro do phani yak sanani lama kuno krei o tau social media hai nang ya pudina ro abo to buma bufani buti sa oi da khai tong na busa income khai na mo saka ama ke sia suya oi sudu ko ti poi omo kaham ni সমর্থন বড় গনাং খাজনা মই খাই তোমার আবরং থান তো কোনো লনি নলেজ বকরই আবরং খাই তোমার বা তি প্রাসা গো খাই তুমি ম্যাক্সিমাম গুদিয়া মেডি আং তোনা তো বড় না আইন বসিয়া বরং থানি কোন গো বকরই নলেজ বকরই এবং কাহাম সারি থাঙ্গই তিনি ত্রিপুরা নাগরিক এঙ্কা বাহাই কে সাবন রই গো থাঙ্গই গোবাং मा লয়ার তঙ্গ পুরুষোত্তম রায়বর মন হাই থানি তি প্রাসা সিমিনা অর তঙ্গায়ো হাংসুং দে তিনি বরং মরাং পিজিজি বিসা সিনেরে বুকে থাঙ্গই ছনি নিনি তাবুং কোন সুমি মানো High Court ni advocate ko na ko just High Court ni just no thang chui man ta ko apang sulu no sui man yo bono ai ni ti sunan wan ta sangri kham ati prasa tam ko to angno to bela hambai ro special abono no ko samay nang ang nu kha nang ini congress ni top leader bo nang interview asu goi phone goi nang nakha ekdom price rate ko no smart khai am pore ex bit ko kuri bosor chief minister Tongjak boy bo nang kaham kai prashna question khai ama haina nango tai ko ni roka tang thangya sudo ni jina simi uko oje social media simi comment khaye haime khai toma bai kaham khai toma bai
asubai dofun problem solving ya obo cinti prasaran thani tabubo dalakana make it knowledge prabota khane rong ni usia ti tongai dong kabang ma comment thani rong buska aborong ka kisu busu bangna banono haina sanai borojone 100 jon angna ano ta hajar hisab lok khaisam saka amono ang to ka khaya karon to ni kai ang oro ti prasang asai theka ang niji kerong no sraisir saiman ka ang triprawo ang oro triprawo oro agot lani ukilong ko bang tanya ang national level supreme court ni kabang lawyer kotor kotor ba thita mega ramjet malon sen pon tang paramotion najak bro o kotor lang kotor sao biamo ni all india ni forum for justice joto ukil kotor kotor tini sungine jaw ko kubuja nei tini borom ganang bikon jamatia o je psn ni general secretary hamalo jamaten bo phano interview nai di ubuja jabo ni sabne bono bapur dili to ang ani seminar full bono asuru mandari ka bobo thangi manja ka purte khorok sakai khitangka abo XDSF Prasanto Deborma bokai thika unko thama prutung a samayo lieutenant general retire ra karo jotono kanpuro na karo phaibe ka supreme kuni lawyer simise aro 100 more than 100 apora all india ni 750 jona aro ludi ruto phayu age je chini rasmata kwata tomoni mp kwata tamona gana wono गणेश मंदिर गाना वो आरो कैसा कैथोलिक रोने कैसा सोशल इंस्टीट्यूट ने कहता हूँ आज का वो विराट बिल्डिंग आयो बड़ा तोमा का संख्या बला कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब रफी मार्को संग तो तीन ताला वो कौज का गाबो ने बतन चिनी बड़ा कोनी यंगला है और सिनो डिग्री पोरी पैरो तो प्रश्न ताता सवई दफानो मिसली खैमान आबोनो ताबो कैसे सरकारनि तका कैसे पुनि जे गतो न गति माबा टोटली पुरा ड्रामा है मने खाय त न खाय म तांगन सरकार सगाबले त्रिपुरा म थानी आसल कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार सरकार सामपगा सरकार सरकार सो जे सरकार मास्टर दङ आरो ते बाद बाकी दिन कक मखसे माखनो बनो रां नाय बतो गतो किछु खलायनाय मालिक आ सरकार मास्टर सका दाबो करायख्लाङै नों खाबदों फायदिंके ब करायख्ला माखो तक नों थांसरि मोटरसाइकेल खुंदां गुरबायसो न मटका को थाङै सालक सिरिका मा सालक सिनाय थांसरि नों दाबो खाय रिं खायो को साइकेल खावै खथाम करबो थांसरि गाबे माथनाय Ikaw mahal kena tipra mo tani je sutri mo intong nai bo ni jibo what is my fundamental right o hani baling sai tong se bo sai si maya bo sima se kri bo jaga buti ko khana si bo si sia sudo oro tam ka boraspori banengi phaka ba bini belu bo tong ang kri sai age bo saka bo tak phana jodin karek lamati him ka kai karek borong ti him ka kai ang so o to phana bo chini sason ya ko kapte tong ta sti phemon kento bini je tong mo maya Bobo कैसे दलाल से बो विप्लव देने दलाल बो बिनी बिबिनो एमपी बुतर ना बागै ओ सिलाइ तिने र थुमुइ जर वइ तोइ थके वइ ताबो बरनो वातर मारे वइ बिखरा का तंतर मेके बुझगा सरी आबर वो ताबो कताल खाय कैसे थांजा नै बरो बो अंखले मा त हरि सिले नु यदबा जपै रको बियान बेरा थांजा न तमेका तेंतो परफेक्टली बंगे कोनो स्टेप काम करै बुझगा तांगो म इंखरा नांखा तिनी जदिनो yakti sanirok originally fanirok saste pa group pangtun ba tini engko phankran group pangtun ba tin etite pangtun ini enele pisobo tin tango operation kai boro bakhadul ma onko ka ipra mothani leader of supong tui duli onko di kangkai ba tamungoi nang tini borong no kaisa perfect borong no lama kuno ri ba kuno concrete kri even ঐতিহাসিক bu silai patham joto jomari woi ekbox ni pore se agreement of farima aba hai butwa agreement ptv ok yako abano taka kono ব্যক্তি যদি নামে বতাই সানাঙ্কাই তথ্য ব্যক্তি কক সাতুন মুখস্থ সাওই হাইনা ব্যক্তিগত ও মুতি ফনা হামিয়া মুতি ফনা তা সাতুন আং দরা চিন্তি কষ্ট নাইছনে কেবলে অন্তনাই র ইয়াং বিয়াং দবাক মবাক বনে বুমা খান থিকা ইয়া ক্লিক ফালাক তাম বাগে বরখাই সাবস্ক্রাইবার বাঙ্গি রাং মানে হারে না দি সেবানিন দফানি ববো কাহামরা হায়ার সিং বুজিস বায়কো নং তিনি নিউজ মিডিয়া नि मासा पगो बेंगालोर असुगुई मानिक सा नाय मेसो ओ बिछना है सो कैसे बोनो तुम गदिन एफआईआर खाइ कान का बो आरन खरम नाय जाग लगबे बो आबो बोनो खाइमानु बरं का साम्प्रदाय उसकाने हेखे तंगले आइन सिया बरो दफा नि पनो सिनि दफा नि आइन सिया नै सुसुन काबु इको ताबु आंगाके दे लपेरो से साइ फेमनी दे आर वेरी मच इलीगल सिटीजन अंडर आर्टिकल 5 to 11 फर्स्ट अमेंडमेंट to last amendment दे आर 24 रंगमान अमेंडमेंट पर ताबो लीगल सिंग माय अनि सासे फेमनी ताबु का नेशनल लेवल सकला का ताब का तुम फलाइका तिनो तु फपना अब कोनो वाजक सुजा क्रि
কোনো ফিনিশিং করি কাটাই বিয়ার করি sabo illegal citizen, illegal immigrants, whom called illegal immigrants, even they are not explained. Borokona experience rimayaro. Omahero. Kaziponi o je tinini je oboto pura boroni bisingo baina thangtongo. Even Babu angone observation price tarekhena Ronjit Debor mane litongo pokasho montri sani. Bo Manik Shah bono jebebe bini ramsno gato samuro khairi mane boni kokbe nang semanu. Bono jebebe permission ni teman tahu asta patol ke bono permission dia. Hotar koriya tak 7 tarik bono permission nikah. Orang mudi buji di jauh mah ke tin tuyui. Borong ngoti prama thana sebaina bagai khela khai tong karawo. Bujiga. 3-4 guru khlai je tabuk or tripura wan disa long nai karo BJP ro tripura sa tripura mo thakita ragi thanjang tomono sebaina baina tuka. Ang kono tani baina bagi samaya kentu baina ang ni cinta saimantang ke tripura mo je Supreme Command no tongai. Aro kono buddhijীবী binar tomairo na ex MLA ra ese debon na ex minister meba debon na sini Vijay Kumar Angkol na sini Dal Jagati sai dara obigo neta rogni ko tebona phare sima kre sini tabuk je Pradut Kishor bo saksa raja mane Tripura prasano taisa Rastandra kayam kheka an nogo 3-4 ba bokori ga bo ang bini birud direct case khemanu kenda an khaiya kobusiga amano publish khai ta kiriri anggabe sakal lembosane tabo dangka Tripura yakanai tabo kubino saitana Tripura bagai Tripura lama kori tunbe khabo gumra no English bai Tripura sakno gumra kha tunbe kha bobo saide ka ko kaham tabo kha Tripura motha thanta mase tabo ka tangai oidolong kha Tripura motha thangka MLA borang monang chitto debon ain thangka kaisa Dinesh debon mo thangka homok thangka samok thangka borang monang sijam debon mo sabga founder Tripura motha thangbe kya the boni issue ko thing no kre saka gira ka tipika bill ka hastrik 76 বছর maya raja phai khlai peka 24 tarik June 25 tarik June 2021 rekha sara Tripura bai sorika ang apro sajau ka ama hai Tripura ta tal thagale tamne kai parliament bill khaisi ni bill go abo khai sudu proposal sisi Fish seed producer and supplier from Assam, respected Dean College of Fisheries, Lembu. Felicitate our guest. So it's quite a study, and the breeding is very mature, very strong. Dalai में तो अभी aspirational Tripura, Professor A.B. Patel sir, to kindly proceed with the felicitation. taste एक बार कीजिए खुद. Director very fantastic. हम तो अभी गूगल के लिए ट्राई कर रहे हैं. College of Fisheries Tripura and Secretary NESPA. I request the dignitaries to take their distinct. Is it gulab? If you have time, maybe 2 minutes at least, you can see once again. हमारा म्यूजियम है. वो इस one of
আমাদের ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা পুরো দেশেই এই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি। বিশেষ করে আমাদের দেশের বা রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন, প্রোগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার আছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের কন্ট্রিবিউশনকে রিকগনাইজ করতে, এবং বিশেষ করে যাকে কেন্দ্র করে আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করা হয়, প্রফেসর ডক্টর হীরালাল চৌধুরীজি। তো ওনার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশেই ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বা কলেজ অফ ফিশারি তারা সেলিব্রেট করে। তো আমরা আজকের দিনটাকে তাদের প্রতি ডেডিকেট করার জন্যই সেলিব্রেট করছি। এবং আমি আহ্বান জানাবো আমাদের রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন বিশেষ করে, তারা তাদের এই কাজে আরও বেশি তারা মনোনিবেশ করুক এবং আরও বেশি তারা এগিয়ে আসুক। ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, কলেজ অফ ফিশারি সবাই তাদের প্রতি সব রকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে। তো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা সেলিব্রেট করছি। এখানে অনেকগুলি স্টল, বিভিন্ন প্রোগ্রেসিভ ফার্মার বা আইসিআর রয়েছে, কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কোম্পানি যারা তৈরি করেছেন, বিভিন্ন কোঅপারেটিভ সোসাইটি, তাদের স্টল আমরা ভিজিট করেছি। এবং তারা বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের এলাকাতে তারা সফলভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তারই একটা নিদর্শন এখানে তুলে ধরেছেন। তো আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিন আরও বেশি মানুষ এই ফিশি কালচারের সাথে যুক্ত হোক, এটাই আমি প্রত্যাশা রাখছি। গাজন লাগাবেন একটু বৃষ্টি ভিজে নয় এদিকে দিদি মাটি দেন, একটু মাটি দেন। ওয়ার্ডের একজন সুনাগরিক বৃন্দ, যিনি সত্যজিৎ নাহা, বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে উনি যুক্ত। আপনারা জানেন আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজি এক পেড় মা কে নাম, উনি একটা কর্মসূচি নিয়েছেন সারা ভারতবর্ষে এবং সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজকে ওনার মার জন্মতিথি উপলক্ষে উনি আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। আমি সত্যিই খুব আমাকে খুবই ভালো লাগছে যে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। প্রত্যেককেই উদ্যোগ নেওয়া দরকার, কারণ আমরা সবাই জানি যে একটা গাছ একটা প্রাণ।
তো প্রত্যেককেই গাছ লাগানো খুব দরকার। আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদাকে যে আজকে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যেককে বলবো গাছ লাগানোর জন্য, কারণ আমরা জানি একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদা। আজকে আমাদের অরবিন্দনগর এবং কোয়াডাপার সীমান্তে একটা বিরাট একটা যেটা পুকুর লিকের মতনই আঁকা, এটাতে কালকে সন্ধ্যার সময় আমরা খবর পাই যেখানে একটা নন্দী মহারাজ পড়ে আছে সারা রাত্র ধরে। তো এখন আমরা অরবিন্দনগর এবং কোয়াডাপার প্রত্যেক যুব ভাইয়েরা মিলে আমরা ওই নন্দী মহারাজকে রেস্কিউ করি এবং বর্তমানে ভালো আছে। তো প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানাই যারা যারা রেস্কিউতে ছিল। প্রতিনিয়ত হসপিটালের মধ্যে আমার অত্যাচার চলতেছে। সামনে হইলে আড্ডা দিব, পাশে দরজা ভাঙি ভিতরে যে মদ খায়, ভিতরে মদের বোতল করেছি। তারপর একটা লোহার একটা টয়লেট আছে, পুরা লোহার বক্সের এটা ভাঙি, দরজা ভাঙে দিয়েছে পুরা, প্রত্যেকটা জানলা রড ভাঙা, দরজাগুলো কাঠের দরজা আছে এগুলো লাঠি দিয়ে ভাঙে দেয়, ভিতরে এবার আড্ডা চলে। লোকাল দেবো কারণ দূর থেকে তো রাত্রে বলে সম্ভব না। ওখানে সকালে ভীষণ ষোলোর দিকে দেয় একটু মিডল টাইমে করোনা দিয়ে এলে মনে হয় ভালো আমরা একবার হয়তো পিছনে লুকে দেখতে হয় একটু। আমি কয়ে রাখছি বুদ্ধ চিন্তা কয়ে রাখছি নম্বরটা কয়ে রাখছি। এটা লাগে প্রত্যেকটা স্কুল আরেকবার ঢুকেন এলে কয়েকদিন এমন করলে আশা করি বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এই ছাদের উপর যে ট্যাঙ্কি আছে এটার ভিতরে ঢুকে এটার ভিতরে স্নান করে, পাইপ লাইন এটি খুলে ফেলা যায়, নষ্ট করে ফেলা যায়। সুন্দর দিনের বেলা উঠে না, কারণ দিনের বেলা তো মাসে যে লোকাল সমস্যাটি করতেছে এটা
এই অবস্থা করো এই অবস্থা লোক তারা শাশুড়ি এখানে কি চলে ক্লাসের ভিতরে মানে রাত্রে নাকি সন্ধ্যা সময় আচ্ছা আচ্ছা ক্লাসে আসলাম দেখি ফ্যানে দোনোটা বন্ধ করছিল এটা আবার চলতে কয়েকদিন পরে ডানাই ভাঙা করে দিয়েছে আমাদের স্কুলে সিনট্যাক্স তো একটা ভাই প্ল্যান কাটতে দিছে সিনট্যাক্স তো ভাই জল ফেলে না এই আচ্ছা আচ্ছা ব্র্যাকেট বর্ডার চুরি বুঝলি না টাটা কি টাটা হ্যাঁ তারপরে কাঁচের বোতল দেখতো টেবিল আলো দেখতো কাঁচের বোতল না আর ফ্যান ট্যান কেমন থাকতো কারেন্টের অবস্থা বাগা থাকতো না নমস্কার আমাদের জুলাইবাড়ি কেটি ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলটি একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ওই স্কুলে আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু অসামাজিক ব্যক্তিত্বরা যারা সন্ধ্যাবেলায় মদ্যপান করে স্কুলের দরজা জানলা ভাঙে ওইখানে স্কুলের ভিতরে তাদের আড্ডা বসায় এবং প্রতিনিয়ত স্কুলের জিনিসপত্র ক্ষতি করে যাচ্ছে পাইপ লাইন থেকে শুরু করে জলের ড্রাম তারপর ওইখানে টয়লেট ওইগুলা ওরা প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে এলাকাবাসীও চেষ্টা করছে ওদের আটকাতে পারছে না তো আমরা বিদ্যার্থী পরিষদ একটা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন যারা স্টুডেন্টের সাথে সমাজের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি তো আমরা আমাদের আজকে নজরে বিষয়টা আসে এবং আমরা আজ জুলাইবাড়ি নগর শাখার উদ্যোগে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জুলাইবাড়ি নগর শাখার উদ্যোগে আমরা আজ জুলাইবাড়ি আউটপোস্টে ওসি স্যারের সাথে দেখা করি এবং বিষয়টা নিয়ে স্যারের কাছে একটি অ্যাপ্লিকেশন দিই এবং স্যার আমাদের আশ্বাস দেয় যে উনি বিষয়টা দেখবেন এবং আমরা এখানে এই দাবি রাখি যে সন্ধ্যা 6টার পর ওই বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাতে কোনো ব্যক্তিত্ব না থাকে ওখানে টহলদারি দেওয়া হয় এবং কেউ যদি ওখানে থাকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় স্যার আমাদের আশ্বাস দেন যে ওইখানের পরিবেশটা স্যার নিজে দায়িত্ব নেন ওই কাজগুলো স্যার সম্পন্ন করবেন এবং আমরা আশা রাখছি আগামী দিনে ওইখানে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে তো বিদ্যার্থী পরিষদ এইভাবে বিগত দিনেও কাজ করেছে আগামী দিনেও সমাজ এবং স্টুডেন্টের সাথে কাজ করবে এবং এটাই আমার বক্তব্য তো ধন্যবাদ रंजित देवर माने दंग प्रकाश मंत्री सानी ब मानिक सा बनो जेबे बिनि रामचंद्र गातो सामुंग रखाय माने बनि ककबाय नांसै मानु बनो जेबे परमिशन नि तमा ताव आस्था पटल के बनो परमिशन दिया हठात करिया ता 7 तारिख बनो परमिशन निका और मोजे बुजिदि जे अमा हाके तुयै बरंग तिप्रामा थाना सबायना बागै खेलाखाय दंखारो बुझगा 3-4 ग्रुप खायै जे ताबुक और त्रिपुरा वान दिसा रंनाय करो बीजेपी रो तिप्रा सतिप्रा मथाकिता रागि थांथां तबना सबायना बायना तुका आं कोनो तनि बायना बगे सामाया केन्तु बायनाय आं मिचिन्तो सैमन्तां के तिप्रा मथिन जे सुप्रीम कमान्ड तंनाय आरो कोनो बुद्धिजीबी बिनार तंनाय रो ना एक्स एमएलए रायसे देबो ना एक्स मिनिस्टर नेबा देबो ना सिनि विजय कुमार आंकल ना सिनि दास जगदीश साइ आरो अभिज्ञ नेता रनिको तेबना फार सिमा करे सिनि ताबुक जे प्रदुत किशोर ब साक्षा राजा माने त्रिपुरा तिप्रा सरन तैसा राष्ट्रन्द्र कायम फेका आं नगो 3 बखौरि खाबो आं बिनि बिरुद्ध डाइरेक्ट केस खेमानो केन्दा आं खाइया कबुजगा अमन पब्लिश खाइ ता किरि आंगाबे साका लेम्बोसनि तब दाका त्रिपुरा याकानाय तब कुबिनो साइथानाय तिप्रासन बगै तिप्रासन लामा करतन बेखाबो गुमरा न इंग्लिश बाय तिप्रा साकनो गुमरा खतन बेखा बबो साइडे का क कहम खम बाबखा तिप्रा मथा थान्ता मासे तावके ताङै पयदलंखा तिप्रा मथा थांका एमएलए
borang manang cito debon ayin thangka kaisa Dinesh debon ma thangka homok thangka samok thangka borang manang sijam debon ma sabja founder Tripura motha thangbai kya the boni issue ko thing no kre saka gira ka Tripura bill ka hastrik 76 বছর maya raja phai khlai teka 24 tarik Jun 25 tarik Jun 2021 reka sara Tripura baji sorika ang nokro sajau ka ama hai Tripura sa tatal thagele tamne kai parliament bill khaisi ni bill go abo khai sudu proposal srisi bill proposal ka go sansan tongo ang collection khaina tha Hongsa Kumar approve opposition ang BJP collection thanawo elo ka bar soika gabone pore sajau ka bo election sang saka tami saka the mothani leader babu Tripura sa tongo motha bonong ka ekane bot bini ko ठीक तो बता सका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार Tripura लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई अप्रैल मास में बुध भाकाय 11 तारीख अप्रैल से बनहर फैना काकाय एडीसी खबर का फैका देखो बोर तो कसा बोलो तो फिका गिरफ्तार Tripura तमो बालीगंज सर्कुलर रूट 59 नंबर हाउस हो तनिका Tripura हाउस ना शिलंगनी मालकिनी के को कैसल को दा आरो बनेका Tripura सनो राजधानी बजेबे खाइदमनि बिनि दल साइतिकिया बायने नाबोतिक बेबां सानाय माके बिनि जे अमा माने बेलाय खाइनो Tripura सारनो ड्रामा कतर फलायतंगो बिनि बरक आजागा सरसन खानसानि ते पुनुगो बरक बसां एडिसि जरा दाताइसे एडिसन खमता दखखाय मनांगसो जनगण जरा चेतना गनां बरक bong ito mungsa mong gari gura nungui tei borong buri liya abo por je mi lewi ki rui khai tana ke top fruit ek borong tong liang sau Ranjit de boma bo party kata khai bo bo ti pon to khai mia karan bona ang nijak sariner party ne borok khai man pore lo konon to bai wala leka seseng leka tang leka apor biang dia bin durbo ta photo manai viral khari leka boi ba niji ba khos kholo layo gabo ব্যক্তিগত personal loss picture to boi khalai ka abo bang do saimoni itia kahini bo khai bo wan suko ang the supreme ang sisuka din thani kunu ko krei noti gyan krei bujka sodo da khlanya na aji ore khai tar ka poda bila jakhon puila jato lapati ang bo tongle san kha sing le kru jindaron tongle samayo tam ka khana dang to tonto krei sine product ji jota kai thang lo kai juba yakung ko jaga tulai ba khlai matra jota plang sobi slai leisi pada di sobi le maro ang to krei ba afro boma bo thango afro sengronok tok lekhaya Ranjit babu bokjare kapan sabo age bo dekhlai nai tara asmata botong osi mara botong oseng tabur khane ta khadi kabar khane ne grata Tripura len thala jau ka bo sada ka grata Tripura yo thagoi ko akolan putigi thangai bo saika Tengah berwajib na asam tasam muti ke nana hina bini YouTube rana tongle amai ke nana sable kono borone kaisa wadu solkri ani le shrai ani lawfully scientifically statistically ani le joto drawing khetam je ani present Tripura wo je Bharat hamani pore ina engdom phanero borone busuk busa pogonro till today boro barni oroni legal citizenship ya mane na bor illegal immigrants kahau bin number bo to bom tarike promani mi anta jalo to ang sanai make seng wan sa hanya sampu ya wan sa ro dirma nangi Tripura phaika India government to kha abo India government sol bakhne Tripura mothani leader songni statement mo nokha chini borong nang MP Biplop Kumar Devji ni kobo statement mo nokha o je statement no nugui nang bo bai ma tong sar ba buti hai reaction nai sir statement no kam ko wan sunai oro je tini sini ML Pakhuk Ranjit de Burma bo je ngui tongmani bina bono bo ang sotik sai bina bo Tripura mothani kaham common by yapri seya meng wan sago tamni ka bina bo kisa bo sagni mo sum tiklaye bina ra press conference jotino Tripura mothani nang ma tong khangkai ta aro romdi tabo minister Onimesh de Burma sang hate ba ta kisa sakra leader bo nukjak thaikamon kento bina je line batango toma taro masapon Tripura mothani borokuri jotna retire kormosari enta motamuti face ang sini bayo enta ang sanai makhe bo mo haike jeng tomani bina bo ang jena neman ba bo je khai pono
MLA অর্থাৎ মথাবাই বহিষ্কার বন খাইতুন ব আবাহি ইন্টেনশন আং বিনি যে কতগুলা মুংসা মুঙ্গুনাইনি মাতাক ইনকা আবসুক গদিনো ব খাইনা মুসুংকা ব তাঙ্গै tong sigri mahai yakanai boro yaka yafa kabo yakari from sidunta MLA reason je kota godo yakare bosa angka do pani ni asu funkunta te bin nai mani bo nai mani binabo kisan ko mahai engkai bo asta bolo satai khene mani kawro nai mani bo tabu party kata khai khuso moto abo BJP rok bai bisingti game plan khaijaka abo borok tabuk sai mangla angkum sabma botol nai mani chini MLA Ranjit Deborma oni je sajung kuni bini je kisu boro bo himbai jekhane khane tomani tabang bini je illegal migration tui saitang marbo ang kaham kano machami khara son to bina bo kento ain kerong bai gothok jakri bongna bo khai মানে আঙ্গাবনো একদম তথ্য দিক দিয়ে যত তবু ফরেনার্স যে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট আইডেন্টিফিকেশন এন্ড ডেপুটেশন একরকম আবার আনথান যত বই তমায়ু আঙ্গাবো বিস্তারিত সাওয়ানো যারা মানকা কাই নঙ্গো ফাইদি সব বঙ্গাবো কোনো সাবজাক্রই অব আঙ্কা নন সাকনাবো বাগিনা অরো যে MLA Ranjit Deborma ইংলি তমনে আবো পার্টিনি বড় amo haike jodi no bosilam to naja boto press conference ka angmar aja musu time musu kok salaika muti salaika ini bo thede ba tini MLA Ranjit babu ka ken to bini ko ko tabu je ti promoter supreme ni ko to gotholaya ulta pulta ei develop sai jaka boto apto bojo sab sema muto go congress jipano jakun ko borok sema muto go enkai tabu congress leader bo masa sede ba bono reason is not thoni baboni reaction jeba gasudor inar no mate ko jamon wati phane no khagru mai singeblo wati to phaye koble enta asumno jodi no kebo o do phana lit khai man was baka ang asa khai to man nung mata tabuno o dorawo ti promotion supreme boni andaro je control of borok to mas tabu tini borom manang Ranjit Deborma je sipano bo saksana nationalism jair khagi কিন্তু বিনি সাগো আপসে পজা বড় জইমাইয়া বতমং যদি ন করঙ্গি মাইয়া আঙ্কা ব তিনি MLA मै সাকসানো সমাজ ফুনুং মানা বিনি আমাহাই পার্সোনাল ক্যাপাসিটি গরই আগাং বনা ব্যক্তিগত আঙ্ক খাইমাইয়া এতে ব আমাহাই দ খাইতো মানে বিন মতো তিপ্রা মথরতে বুরুম জাবরুম হাই নুজাখা বংনি যে আইডিওলজি তো চাপলা করিনো তিপ্রা মথনি তো কোনো ini ten system babone kaisa cabinet decision aba to grino bongo to kaisa inko meki princely rule aba han choli theka enkai ang thangnai pro khana ka sini minister Animesh Deborma so ang ke bono kiriak matro maharajono thik Ranjit babu bong so apurbo bono onek boyasor khana ka nukha ente boro khaito wansu ka tabu khomata tongba tiprasa bong pro tongba Tiprasa gora boro no chirodin murik to mane wasono সাধারণ সমর্থক রক কিন্তু সাজাবনো ইয়াকানাই আং IPF ni অভিজ্ঞতা তো IPF যখন ক্ষমতা পাইমানি পরে এন চিনি বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া চিনি মেবার মিনিস্টার বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া যে বসাইমালিয়া মানে তরফ ত্রিপুরা কোনটাই বিকল্পতাই পার্টি আছে মাংলা কিন্তু মানে কেটা বড় তো সাময়িক আসল গণতন্ত্র ও হংকাই নিনি না হারমুং গনাংনা নাঙাই ওয়ানসুমুং গনাংনা নাঙাই এনকাই তাবুক চিনি বড় যেভাবে মথা পানং থুম যে সবাংথ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে সালাই তংনি বং আবো সঠিক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি বে গথ গিয়া আবনো যদি না বং লিডার কেব চ্যানেল আংবাই দিবে খানাটা বরনি তথ্য পয়তুই ফাইতুন আং খাইনা বাগে রেডি দङ কারণ অমতি প্রাসারণ বিভ্রান্তিকর বং থনে কোনো সঠিক ল বাই করিংজা আইন বাই করিংজা কেরম বাই করিংজা সংবিধান করিংজা টাটা বিয়ার বরক ট্যালেন্ট ফ্রি মাইয়া বং মেমোরেন্ডাম বম হাইকে কোনো Ipra mothorni bo mai kri abuk sini je MLA Ranjit babu khai tongmani bone a bororo bo do phano lik khemia do phano lik khena ne kai onto buddhijibi bororo ni buddhi namo ka degree dari be bohia kaisa pesabari politicians mata number ini almost kangi asina angon tosino 6-7 mas age khorokso Ipra mothani MLA no antan kopi tagu tung ang no apon ang kai besang ko klairo no ang kono tam proshno khaina bage apro ang saiman tung national level ang joto no besang ta khainai
engkai bono ang prasno khaini saka Tripura hao 1947 হইতে 1971 জোড়া বাংলাদেশ কিন্তু সাফাইকাनै ল মিনিস্টার no প্রশ্ন খাইদি নাং প্রশ্ন খাইলাকা আ প্রশ্ন কপি নাংখা আং যে কোনো মিডিয়া রনো আং জাফারিওয়ানো আ এনো আং রিরহকা engkai number 1 ka busuk hite busuk paika এবং বড়নো busuk amendment no barni সংবিধান busuk tom অতত busuk amendment how busuk amendment number বড়নো ত্রিপুরা নাগরিক সম্পর্কে ত্রিপুরাও তিনি মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিতঙ্কা আপন প্রশ্ন খাইদি মানে কোন খবর সে খাবলে কাজে তাবুক যেং টমাটো মটো অ নং যে প্রশ্ন খাই মতো আবো অরং খব যাগো আ সময় প্রশ্ন খাইজাঙ্কা বড় উত্তর কোন তাবু ইলিগেল হইতে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট তাবুক দে সাইতাঙ্গা রোহিঙ্গা নে ফাইমানে বাংলাদেশ তে ফাইমানি তিনি সাইরেকা ত্রিপুরা কসকরি ইভেন the present Chief Minister boys illegal citizens of Article 5 to 11 কোনো amendment খবজা করি এবং তবে যে এমপি ওয়েস্ট প্রাণী বিপ্লব দেব দিনে বুমান ইন্টারভিউ অনুখাং স্বয়ং পিকচার অনুখা বড় 1971 যুদ্ধ সমস্যা বড় অগতই ফেয় নিসৌ ওনকা বাইক আর নাগরিক খা সিটিজেন্স অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা আপনি বড় অংখা এটা চিনি বড় তা খাপলাই তো মানে ল বিহীন যে হাইনো সেন্ট্রাল সাথে বড় বাক্সবা সাকা 19 তারিখ মেও কো সার্কুলার অঙ্ক কান সাম আবো ঠিক গিয়া আ দিনো অমিত শাহ কাইছা তামিলনাড়ুনি কাইছা এমপি বাই কয়েকজন খাইজাক মানে আবো প্রেস কনফারেন্স কে সাকা আপুর তামিলনাড়ু সাকা যদি আমা হেকে কন্টিনিউয়াসলি ইলিগেল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশ ফাই বিভিন্ন জায়গা ফাই তামিলনাড়ু পুং টংখাইটা যদি এনকা কাছেন সাউথ ইন্ডিয়া বাই কাঙা ফান বাদ্যং নাই সামানি অকগন খনাউছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ ক্রিজাগৈ তো অমিত শাহ তো আপুর করা স্টেপ না খাবলে কাং পাক সানাই মাতা মসি তিনি বড় রক आं नासिक दंगो दाबो साबा बुसु गोरों बाख्लायगोन नै आं तिनिबो चेलेन्ज खायसौ जिसु प्रफेसर डक्टरेट मानजाक आईएएस रिटायार आईपीएस रिटायार कोनो बुद्धिजीवी कोनो लिंगुइस्टिक अफिसार कोनो बैंकार जे कोनो बड़ ल तुई तथ्य तुई बय तुई आं बाय कक सानाकाय फाइटन आं तिया दंगो आंहाबो ककत सामाया आं आगेनो साइपेका आं जखन तिनि बरक समानि सेपारेट सामानि मिनिं तत्व आं सेजबा सेपरेट साननाय रक बर बांग्लादेश दालालि नां साकाया आबन तै चिन्ताखौ अकरा पगु देबनवा साकातान नै बिनि शब्द गुस्तिबा मायासौ आंगवन साका अमहाय मेकी दफा आइन गो सिया सिसुया तंया आदां मादां आबहाय आस्लं रबाय आदां मादां आस्लं मा मुनसुगे ताको आह बरक बाय दफानि कक सामानि एसे चिनि बरंको आबन चिनि बरं फताबुबो आइनते अधिकांति मेचुरिटी ब्रेन फायको आं पिला सारंति ब्रह्म थालिदार ताबु सुप्रीमो आं बिन थानि 2021 आं कংগ্রেস साइमा बनो 2 तारिख तो को बजे पार्टी खाइमानि 20 नांगे अबसौ उइला सगां 50% नगो ल ताय अंकनो कन्स्टिट्यूशन तैसे अवेयरनेस ना बयस खाइनानि बागे आं बनो सामानि प्रस्ताव देखा बयरो बरिखा बनो अनेक किसु देखा एंतु बरफ मेमान ग्रेटाति प्रलाइन खाइता ता ग्रेटाति प्रलाइन क्रिका तावकै तैसा बनो बजे साबनो बयरिनो जे सुत कनि सुप्रीमो produk kisuna bono ang 21 tarewo 42 pata printed faijo to kise diesel rijak angabono rashtrapati no 2020 rogno 2020 no ang likhabo rashtrapati likha samnat kovind ogri likha abone pore home minister likha office thang likha bone receipt copy wo kiklai khai kabuka gai amoro tripura wo tabuk wo jenglai tamani आस उसांगो कैसा गोरंगो तुमने कैसा जर रेफरेंस दिमान गोरंगो चंद्र पालामो नलनि आबोने उतरिनान बंथानि कोनो जवाब करै आंले बनो एक सिदा एक टीवी चैनल फाइन आं बनो मुनिनो आं बनो कयेकटा कक सामाबाय न थान्दा काय कक सानानि तो गरिमाय कां खारिमोन तानि कानसन तथ्य दंगो हाउ बिकम कन्स्टिट्यूशनल को लॉफुली को सिटीजन ऑफ इंडिया चिन बराबो सियाको सिटीजन चिंगना थांगा बाय टेंखा ini no content ono kok kisang sakalo omo content ke mo bong thani kono subject kre mo tipra motha baina thang dongo ebong jonogon bo mahai bong ni bisingong toka khairika khoroksa waisa bana tipra mo thani press conference ni ekjon MLA existing MLA even bini prosar bang nukha proino banner go hansani badi ni tipra sono thani awareness diwendi tongo khiaba bini ko tam tong male bo sob somai no bono tipra ni supreme thana bo kase bina bo tongo बिने आ तमुंसा बासे बिनारो देहिन तमारो बाय
kaisa IS officer no kok saisa sawoi ri manai mufun manai ko bo kriya rawo bini awareness kabang ma jangan nukhable ai no siaku ebong bin logi wo ang de bisingo inar de internal ang buji mangkai je sini emre ronji debon ma bo bisoto bo amma haike bo party katal khawoi unung ko ba internal ko tongna ei je manik dr manik sah ba ko tongna engkai tabo ang to age boso je produt raja bo to sini royal sion bo tabo raja ekhon royal sion ang bono সম্মান bo khaya age bo ang bono kosia bongya কিন্তু বনো যেভাবে ব্যবহার খাইছে আনা যেভাবে ইউজ খাইছে আমি সাংবনো রাজা মহারাজা হ্যাং তো কিন্তু বিনি যে তমংসা মুংবাই বদ ফানো ফিয়ং yang saka bina abaka ko gurai kai dabak malang isu aron saka tipra accord isi ongkhor khaisina tipra accord bagi si bai thangka movement khlaika khlaimi an se tomai bonge agreement ni obo violation kai ka sengra si bongna robo bonge agreement da sengra ang to jakono সমস্যা ha do phano pura lama koreka angke do saka bo jodino bo ano 6 mas tui nai thunang saka tripram baise change kari borono nogo kagos afar nangono mochino odikar muti sino odikar nai angkai boni tabu himatamba boni himan engkai omo hai kai tai ang raja tripura samung khai peka tai jonogon tai ancholik party khaimi ajar tai o tripura sono bebak lama kufunika o silai dinero yaki sarika কোনো এগ্রিমেন্ট কোনো কাহামগো কই আবো খাই যখবানা পলিটিক্যাল হিস্ট্রিক্যাল পত্রে পনে খাইরি তো ভাই yang থকের কা কিছু লুবি রং মন্ত্রী সন্ত্রী সাম দিকা কিন্তু তি তাম তাম তি প্রামটা ফাই তাম খাই কা দাবো তি প্রামটা এডিসি ফাই বাক্সা বাক্সা খাইবান নু গেরাসো আরে তাম খাই কা কোনো জায়গা ইউনিভার্সিটি খাই কা কোনো কাই মেডিকেল কলেজ খাই মানকা বংথনা না কোনো ডাইরেক্ট ফান্ড মানকা তাই নি গভর্নমেন্ট বাস তঙ্গ গায় ট্রিপল ইঞ্জিন খাবলা ট্রিপল ইঞ্জিন কে তাঙ্গি নাম্বার রেলগাড়ি বাস teko daba bokai manjuri khangka ba sokakai mas mala ko bla mai leble actually tripura je rasuntik to maka no srai sawo kaisa ring star ndego buska ring master ba ring leader no kisok khela pa esat sarkas nikriya sarkas ni ring leader no ba ring master a ring master tabu masa je salok khadinga tabu musa phunuk dika musa phunuk nai tabu sading makhan sa korai kai bak se korai pakanai te ke sang kai nang cycle kai phunuk cycle aba ke bo command ni mai ke no ko circle khai tamai no tripura o tripura sama ba ke kaisa khai tongkha omo chin thoni belai khai no sraimung oro do phani yak sanani lama kuno kurei o tau social media hai nang ya pudina ro abo to buma bufani buti sawi da khai tong na busa income khaina mo saka ama ke sia suya oi sudu ko ti poi omo kaham ni সমর্থন বড় গনাং খাজনা মই খাই তোমার আবরং থান তো কোনো লনি নলেজ বকরই আবরং খাই তোমার বাতি প্রাসাদ বকাই তো ম্যাক্সিমাম ম বুদিয়া মেডি আং তো একটা বড় না আইন বসিয়া বরং থানে কোন গবকরই নলেজ বকরই এবং কাহাম তরে থাঙ্গই তিনি ত্রিপুরা নাগরিক এংখা বাহাইকে সাবন রইগা থাঙ্গই গোবাং मा লয়ার তঙ্গ পুরুষোত্তম রাইবর মনহাই থানি ত্রিপুরা সিমিনা অর তঙ্গয়ো হাংসং দে যিনি বরং মরাং পিজিজি বিসা সিনিয়র এডভোকেট থাঙ্গই ছনি নিনি তাবুং কোন সুমি মানো High Court ni advocate ka na ko just High Court ni just no thang chui man ta ko pang sulu no chui man yo bono ai ni tei sunan wa nang ta sangri tham ati prasa tam ko to ang no to bela hambai ro special abono no ko samay nang ang no kha nang ini congress top leader bo nang interview asu goi phone goi nang nakha ekdom price rate ko no smart khai am pore ex ko 20 বছর ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টার তংজাক বয় বনং কাহামকে প্রশ্ন কইছেন খাই আমা হাইনা নাঙ্গো তাই কোনি রকে টাং থাঙ্গিয়া শুধু নিজেনা সিমি উকো ওই যে সোশ্যাল মিডিয়া সিমি কমেন্ট খাইয়ে হাইমা খাইতমা বাই কাহাম খাইতমা বাই আসবাই তখন প্রবলেম সলভ হইয়া অব চিন্তি প্রাসারং থাই তাবুবো দালাকানা মেকি নলেজ প্রবতা খাইনে রংনি উসিয়া তংনাই দং কবাং মা কমেন্ট থাই রগ বুঝকা আবরং কা কিছু বুসু বাংনা বানানো হাইনা সানাই বড়জনে 100 জন আংনা ano to hajar hisab lok khaisam saka amono ang to khaya karon to ni kai ang oro ti prasang asai pheka ang niji kerong no sraisir saiman ka ang triprawo ang oro triprawo oro agot lani ukilong ko bang tanya ang national level supreme court ni bang ma lawyer koto ro ba thika mega ramjet malon ni pon tang paramosho nazak borok o koto lang koto samo biamo ni all india ni forum for justice joto ukil koto
তিনি নोंसोरनि যাও ক কুবুই জানো তিনি বরম গনাং বিকন জমাতিয়া ও যে টিএসএন नि জেনারেল সেক্রেটারি হামালো জমাতে নেবো ফানো ইন্টারভিউ নাইদি কুবুই যাবো হন সামনে বন বাপুর দিলি তো আনি সেমিনার ফুল বন আসুর মানদারিকা বব থাঙি মানদাকা ফুরতে খরক সাকাই থৈতাंका আবো एक्स टीएसएफ प्रशांत देबबर्मा बकाय थैका जों कथाम आपु दं आ समय लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आ करो जतनो कानपुर ना करो फाइवेव का सुप्रीम कोर्ट नि लॉयर सिमिसे आरो 100 मोर देन 100 आ पर ऑल इंडिया नि 750 जना आरो लुडी रुटो फायु आगे जे चिनी राजमाता कोआता तमनि एमपी कोआता तमना गानावनो गणेश मंदिर गानावो आरो काशा कैथोलिक नि काशा सोशल इंस्टीट्यूट नि का तुम आजागावो बिराट बिल्डिंग आयो बरो तमाका संखाबला कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब रफी मार्को जों दङ तिनतालावो कौजिका गाबोन एबा चिनि बरो कोनि यंगला हा अरसमिनो डिग्री परिपाय रत प्रशासन ताताव सावै दफानो मिसलि खैमान आबोनो ताबो कासे ससामि तका कासे तुमि जे घटना गति माबा टोटली पुरा ड्रामा है मने खाय त नखाय म तांगन सरकार सगाबले त्रिपुरा मथानि आसल कारेक्टर त्रिपुरा सरकार सामपगा सरकार जे सरकार मास्टर दङ आरो ते बाद बाकी दिन कक माखसे माखनो बनो रां नाय बतो जत किछु खालायनाय मालिक आ सरकार मास्टर सका दाबो करायख्लाङै नों खाबदों फायदिंके ब करायख्ला माखो ताको नों थांसरि मटरसाइकेल खुंदां गुरबायसो न मटका को थाङै सालक सिरिका मा सालक सिनाय थांसरि नों ताबो खाय रिं खालायै को साइकेल कावै खथाम करबे थांसरि गाबे माथानाय एका आरो मा हाय केनो त्रिपुरा मथानि जे सुप्रीम कोर्ट दंनाय बनि जीबो What is my fundamental right? Oh, honey, baling, Saitong say, was Haiti Maya. Was he must agree? Was Agabutik Oxanas was Sisia. So the oro Tamka Boraspori, when he take up a bini beluoton and Gris, Agosaka. But Akana the then correct, Lamati him Kakai, correct Boronti him Kakai, and so all the Panabo, Chinik Sason Yago, Captain the Stephen, Kent the Bini Tongue Maya. Bobo Casa Dalal say, Bob is Dene Dalal. Bo bini bibino MP butar na bagay o silai tinero thumui jar wit woi thoke woi tabo borno watar mare woi bikra ka tantar mekya bisga sari abor बताओ कताल खाय आसे थांजा नै बर bo onkhole ma to bari sile nu yadaba jopui ro ko biang bera थांजा ma tumeka tento perfectly bongi kono step kaham krui bisga tango mo ingkra nangkha tini jodino yakti sanai rok originally final rok haste pa group function But ini engkau pankran guru pantun, but ini etite pantun. Ini analysis sebab tintang apa orang kai berapa kadu lima angkor ka. Di promote ni leader sebab tu dulu angkor ikan kai ba. Tamu ngai nang sini berang no kaisa perfect berang no lama penuh ria ba. Kun konkret kiri. Even ঐতিহাসিক bu silai patham joto jomari woi advocate ni pore se agreement of farima apa hai butua agreement pithibio kinyako. Abno taka kuno ব্যক্তি যদি না আমি বতাই সানাঙ্কাই তথ্য ভিত্তিক সাতুন মুখস্থ সাवै हायनो व्यक्तिगत ओ मुति फना हामिया मुति फना ता सातुन आं जरा चिन्ति कसम नासिने केबले अन तनाय र yang biang dobak ngobak bone buma khang tika ya pilih falak tam bagai borokai subscriber bangi rang mane hare nadi sebanin dofani bobo kahamdra hayar sedang buji sebayako nang tini news media ni masa ampo Bangalore asugui manik sana hay meso o bichana hay aso Kasi bono tumun godin FIR khair kan kai bo aron kharom na jag lagbe bo abo bono khaimanu borong ka samprodai uskane heketumle anchia boro dofa ni pono sini dofa ni anchia ni chusin tabu iko tabu angake they are the terrorist say family they are very much illegal citizen under article 5 to 11 first amendment to last amendment they are the 24 rangman amendment por tabo legal singi mai ani sase family Tabu kan national level saklai kan tab ka tung folai kha ina tu fo apana abo kono waza subja krei kono finishing krei kata biar krei sabo illegal citizen illegal immigrant whom called illegal immigrants even they are not explained borokona experience rimayaro omahiro kaje bongni o je tinini je obo to pura boroni bisingo baina thangtongo even Babu angone observation khai tarikena Ronjit Debor mane lit tongo pokasa mantri sani bo manik sa bono jebebe bini ramsna gato samuro khairi mane boni kokbe nang semanu bono jebebe permission ni tama tawa asta patol ke bono permission dia hatar koriya ta 7 tarik bono permission nikha ora mujhe bujidi je amma hake tin tuyoi
borok no tipra ma thana sebaina bagai khela khai dong kharo bujiga 3-4 group khlai je tabuk or tipra wan di salong nai koro BJP ro tipra sa tipra mo thakita ragi thanjang tomona sebaina baina tuka ang kono tani baina bagi samaya kentu baina ang michinto saimantang te tipra mo je supreme command no tongai aro kono buddhijibini binar tongai ro na ex MLA ra se debon na ex minister meba debon na sini Vijay Kumar angkol na sini dal jagodi sai aro obigo neta rog niko tebona phare sima kre sini tabuk je produt kisur bo saksa raja mane Triprawati prasano pesa rastandra kayam kheka annago 3-4 ba bokori khabo ang bini birud direct case hemanu kendang khaya kobusiga amano publish khadi ta kiriri angabe sakal lembosone tabo dangka Tripura yakanai tabo kubino saitana tiprasan bagai tiprasan lama kori ton bekha bo gumra no english bai tipra sakno gumra kha ton bekha bobo saide ka ko kaham pa bakha tipra motha thanja ma se tau ka tangai oidolong kha tipra motha thangka MLA borang monang chito debno ain thangka kaisa dinesh debon mo thangka omok thangka samok thangka borang monang sijam debon mo sa founder tipra motha thangbai ka ha the boni issue ko to thing no kre saka gira tipra bill ka hastrik syatur bosan maya raja pai khlai peka 24 tarik Jun 25 tarik Jun 2021 rekha sara tripura baji sorika ang apro sajau ka ama hai tirpasa tapal thale tamne kai parliament bill khasini si bill go abo khai sudu proposal sisi a bill proposal ka go sansan tongo ang kale sun kaina tha hongsa kumar apro opposition ang biati kale sun thanawo alo ka bar soika gabone pore sajau ka bo election sang saka tami saka je mothani leader babuti bosai tongo motha bono ka ekane bot bini ko ठीक तो बतान सका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नोटिस आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार तिप्रल लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई अप्रैल मास में बुध भाकाय 11 तारीख अप्रैल से बनहर फैना काकाय एडीसी खबरता फाइका देखो बड़ तो खसा बड़ तो फाइका गेटा रिप्लेंटा मो बालीगंज सर्कुलर तो 59 नंबर हाउस हो तनिका त्रिपुरा हाउस ना शिलंगनि मालकिनी के को कैसल को दा आरो बनेका त्रिपुरासनो राजानि बजेबे फाइदमनि बिनि दल साइतिकिया बायने नाबो थिक बेयाबां सानाय माके बिनि जे अमम माने बेलाय खायनो त्रिपुरासारनो ड्रामा कतर फलायतंगो बिनि बरक आजागा ससन खानतानि ते पुनुगो बरक बसां एडिसि जरा दातायसे एडिसन खमता दखखाय मनांगसो जनगण जरा चेतना गोनां बरक bong ito mong sa mong gari guram no wite borong no buri liya abo boro je mi lewi ki ruwi khai tana kendo top fruit ek borong tawli ang sau ronjit da boma bo padi kata khai bo bo ti pon ko khai mia karan bona ang nijak sariner pati ne boro khai man pore lo ko non tobai wala leka se le ka tam leka apor biang dia bin dur bo ta photo manai viral khari leka ha boi ba ni jiba khos kholo layo gabo ব্যক্তিগত personal loss picture to boi khalai ka abo bang joto saimoni itia kahini bo khai bo mansuko ang the supreme ang sisuka din thani kunu bokrei noti gyan krei বুঝকা শুধু রাখলাইনা আজ ওরে খায় তার তো পদ দিলে যখন কুইলা যাতো লপাতি আং বতংলে সানখা সিংলে পুরো জনগণ তংলে আ সময়ও তাম তাম খানা দে আং তো তন্ত করে সিনে প্রদুত জি জোতা কাই থামান লকাই জোবা yakung ko jaga tulai baslai matra jota plan sobi slai leisi pod di sobi le maro ang to kri ba afro boma bo thango afro sungronok to lekhaya rangi bablo bok jare kapan sabo age bo dekhlai nai tar asmata botong osi mara botong osi tabr phane akhabi kabar phane ne grata ti problem thala jauka bo sada ba grata ti ba yo thagoi ko akolan putigi thangai bo saika जोंगा बरवासे बना आसाम तासाम मुति के नाना हिने बिने यूट्यूब राना तंगले आमाय के नाना हिसाबले कोनो बरने कैसे वादो सलक्रे आने ले श्राई आने लॉफुली साइंटिफिकली स्टैटिस्टिकली आने ले जतो ड्राइंग खेतम जे आने प्रेजेंट त्रिपुरा वो जे भारत हामाने परे इने एकदम फानेरो बरने बुसुक बुसा पगन रो टिल टुडे बर भारतनि अरनि लीगल सिटीजनशिप या माने ना बर इलीगल इमाइग्रेंट्स कहाव बिन नाम्बार बो तो बम थारिखे प्रमाणि मे आन्था जलतो आं सानाय माके जों वानसाव हायना सांपिया वानसाव बरक बिरमा नांगै तिकप्रा फाइका
India government to ka abo India government sol bakhne tini Tripura tabo ojarawo Tripura motharo jodi na soise khabai kubai hamja kakai soise hamja ka thamja khlai porok tabu মন্ত্রী সন্ত্রী ya kalai sara Tripura no why 7 declare thaye 90 days but 30 days in singo Tripura wo tomong all of buini state central government the circulation mano aino karjokarita ngai khaya abo je khaya ngakai wajan kata biar woi রাষ্ট্রপতি শাসন ইউসি খাইগিন সাই মানর তাঙ্গৈ গাই ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল তাম সেতং ইলিগেল সিটিজেন তো ভোটার নাই মে 324 को आर्टिकल सेतং बारन संविधान 324 पोजीशन क्लियर का पुरे नागी आरो इलिगेल बरो नन नागरिक भोटार लिस्ट दाइसन नाय भाइगा त्रिपुरा लो फाइ 70% 69% बा फातानि हा बरो हानि मालिनि तंग फाइकेबा आबोनो बखरक हाबियाकु आंनि निसायन रिक्ता हामका तयथरि सानान दङिनो जरामा एन्ट कामदो बला हामबाय बंनि तिनियाव गतना अम काइसा बंनि सकबायका आयु बराय तेका बंनि जे त्रिपुरा मथानि बिसका बरं बिसौ ताबुते उस्रिं खालामनाय एबा तिनियाव तेका सुनुका दिल्ली अभियान बाक्सा कमेन्ट खे ताबुले सेकेंड महात्मा गांधी सु आं खाखायो he is not able to kolkata सबै गला बहायनो लोकेशन मेसब ब बिनि लगिस कयजन तंनाय भाई से मेसो कोनो से दिल्ली होइतो खलायकाने फोन खायो उइद्र खाइखेबो नां एडभान्स हारि कादो ना नांगायदो बसु बन्त एडभान्स हाइ काबो ना हाइंका ताइनि जे कोनो सकां बनि एडभान्स ता मुना सारि अबो तिनि बसारिका ब याकुं बाय हिन्दी दिल्ली सबै गला जदिनो सबै गाय कोनो कारणे एकटा खलायकानकाय नोंथांनाय लगे बकरे न्यूज मीडिया बकरे ब जागा होटेल थुइतंका मास काइसासो दुइ मास हिसाब खालायो थांनि दिल्ली लो पापा काय सांबादिक सनमा काय सफाय का तावले नै संखा आबो अनरकम थानाय बुझगा आं बिनि बिरोधे सामाया बसाजों आपनि दिल्ली हिंसा का महात्मा गांधी सेकेंड का तामुं न तंति प्रसने मेन का सारा तिरपने जतन दिन फाजिसन बिरोधि का बरक साका आं सिनि बरं गना रजि देबर म फोन बाय कक्सन का सुनि नै ते बमा ताका सतन आं रेकर्डिं खायतो आं बनसो बफो करबो थां तंगसो आं साकानि मजे खायमा बायले बिसा गतंखौ बासे आबो खायनामा समयसे मालेसो आसले के सिनाय नुंगायने बलगि तिनाया आसनो द्राय ब्ला हमबाय नेक्स्ट आं केबो जनिना आमनो फि चैलेंज लायका डॉक्यूमेंट फाइना आं मासा न बरो जे राष्ट्रद्रोही केस लायथांनाय बर सेस जदिनो त्रिपुराव दांगा सांगा नांफा का ताउदि इलिगेल नि थाकनाय र जे कत साइसाकना र हुइ जे इलिगेल माइग्रेंट आइडेंटिफिकेशन खायनि कोनो सिक्रेटखौ त्रिपुराव कोनो कमिशन जे आसुरियाखौ नों बायका कक साइतना कतर ओ जे उनको रगाती अथवा बीएम तरिमोहन कांति सकबा कांति सकबा बोरा तो सका मुसलिम साकरी टर्मिनेट खाइदमा तागर टर्मिनेट आंगा तो सकाब्ले आम तै काहाम का सिया तो तै लांका सिमी बनो हाया सा बायंगिया ताकुमा बुदिन ताकुक नलो इलिगल इमाइग्रेंट्स नो जे PIL फाइल खाइजाका PIL नंबर 6 2025 नि aboni hearing on admission ka chini item number 2 number tongmani hearing to belenyo kaham khlaika chinoro tini sungmo karibo supreme court ni ngai chini koroksa advocate phaika Monish Goswami senior advocate Supreme Court of India gang kobongai sarno detail sase to anyway nice place Agartala. I'm enjoying the weather here. Now, as Mintu, my colleague, has said, today a PIL was filed by two citizens of this state, Dr. Bijoy Debbarma, who you all must be knowing as a very well-known ophthalmologist, and another gentleman, Mr. John Debbarma, is an activist. So the issue that we have raised is basically illegal immigration in Tripura is no more a issue that is only limited to Tripura. ये पूरा देश में फैल चुका है. यहाँ से लोग घुस के पूरा देश में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो आज ये इशू को लेके ये PIL फाइल हुआ था, जिसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 2025 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया टू ऑल द स्टेट्स कि आगे से
कैसे कैसे स्टेप्स लेना है फॉर इम्प्लीमेंटेशन कि जो हमारा रोहिंग्याज है या इलीगल बांग्लादेशीज है वो जब इंडिया में घुसता है और उसको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसका क्या क्या स्टेप्स लेना है, कैसे डिपोर्टेशन करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है सब स्टेट्स को। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही स्टैंड है कि ये सब जो काम करना है 4 स्टेज होता है, डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन। ये 4 स्टेज जो है एक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने का बाद ये स्टेट को करना पड़ता है। और इस सब स्टेट को अभी ये 2 मई 2025 में एक डायरेक्शन इशू किया कि आप लोग अपना अपना स्टेट में वो कंप्लीट स्टेप्स लीजिए ताकि हम जितना जल्दी हो सके इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करके उनको वापस अपना कंट्री में भेजने का व्यवस्था कीजिए। इसी सिलसिले में हमारा पिटिशनर्स ने एक स्टेट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था 24 जून 2025 को कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है इसके एग्रीमेंट, इसके संदर्भ में आप लोग क्या क्या स्टेप्स लिया इसको जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए। और 24 को रिप्रेजेंटेशन देने के बाद 5 तारीख को हमने ये पिटिशन फाइल किया था। बेसिक डायरेक्शन हम यही चाहते थे कि कोर्ट स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो ये 4 स्टेजेस हमने कहा था, डिटेक्शन, एडजुडिकेशन, डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन, ये 4 करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आसाम में अवेलेबल है लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। जैसे एडजुडिकेशन, अगर एक आदमी को पकड़ता है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो तो बोलेगा नहीं हम नहीं हैं, तो कोई कोर्ट तो होना पड़ेगा जिस कोर्ट में ये इशू डिसाइड होगा। उस कोर्ट को कहता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो अभी इस देश में इंडिया में सिर्फ आसाम में है। तो ये फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल त्रिपुरा में एक भी नहीं है, तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल सेटअप करना है। सेकेंडली, जब एक कोर्ट एक आदमी को बोलता है कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, उसको डिक्लेरेशन देता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो आदमी को कहाँ रखेगा? इसके लिए होल्डिंग सेंटर्स होता है, डिटेंशन सेंटर्स होता है, उसको सेटअप करना होता है। तो ऐसे कई चीज़ होता है। तो हमने उनको यही बोला था कि ये जो रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने वर्ड दिया है इसको सेटअप करने के लिए स्टेट को एक आप डायरेक्शन इशू कीजिए। कोर्ट ने आज हमारा बात पूरा सुन के, लेकिन कोर्ट ने एक ही चीज़ टिप्पणी की, हमारा रिपिटिशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया कोर्ट ने, लेकिन एक चीज़ कहा है कि आप लोग और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था। आप तो अभी 24 जून को रिप्रेजेंटेशन दिया है, आज तो 1 महीना भी नहीं हुआ, आप कोर्ट में आ गया है, तो आप उनको कुछ टाइम दीजिए और आप टाइम दे के देखिए कि 1-2 महीना में अगर वो लोग आप लोग को जवाब नहीं देता है या कुछ नहीं करता है तब अब आएगा तो बेटर होगा। तो फाइनली कोर्ट का ऑर्डर यही है। हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा रिप्रेजेंटेशन वो लोगों ने PIL डिस्पोज ऑफ कर दिया है और स्टेट को भी AG साहब भी था। और आई मस्ट टेल टू द फेयरनेस ऑफ द एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट स्टेट को जितना इफेक्ट करता है सिटीजन्स को भी करता है। और हम लोग ने भी बोल दिया कि ये कोई एडवर्सरियल लिटिगेशन नहीं है, एक पब्लिक कॉज है। कोर्ट ने भी माना कि जो इशूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंपॉर्टेंट का इशूज़ है, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप कुछ दिन और रुक लीजिए, लेट अस सी स्टेट क्या करता है। तो इसीलिए उस लाइन पे आज हमारा PIL को डिस्पोज ऑफ किया है। तो अभी हम 3-4 महीने देखते हैं हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने फाइल किया है स्टेट को, स्टेट क्या उसमें क्या एक्शन लेता है। अगर स्टेट एक्शन लेता है तो ठीक है, हम लोग विल बी सेटिस्फाइड। अगर स्टेट नहीं लेता है, उसमें स्टेट रिफ्यूजेस टू टेक एनी एक्शन, देन कोर्ट हैज़ गिवन अस द लिबर्टी कि आप दोबारा हाई कोर्ट ला सकता है। यही हुआ है आज। थैंक यू। Media no ang kabai kuya jago angkai ini 10 Julai oro Joint Action Committee ni sini dai John Deborma jung kunoi tapni je burning issue hatan sim je brok je phai to ni obni ti jung public interest litigation file phai dai tini obni oi tamukha obni hearing mukha jin hearing mukha mane phai manja phai এই সুপ্রিম কোর্ট নি ফরম গোনাং এডভোকেট মনীষ গোস্বামী যিনি সিনিয়র এডভোকেট এতে দং যিনি অরনি যিনি হাস্তেনি ফরম গোনাং এডভোকেট মিন্টু
দেববর্মা তবু যিনি তাকুক অ্যান্টনি তাপস হালাম rok দুইজন দंबायो ओमफ्राय दिनै बेलाय जुरालु माने फान बेवै फान बक्सबाय दिनै आर्गुमेन्ट रायजाखा ओमफ्राय अरं कोर्टनि सिमगे साखा जे जरा इसा केसा बुंखार नरक जे गभर्नमेन्ट नोटिस माने राय जुं जे फाइल पिटिशन खालामनानै अब जरा केसा बुंखा हेनफानो रक जुं जे इस्युर जुंति रमिति साखा जे अब खालि टिप्पणी इस्यु सिबिया ini Indian joto Indian joto jagan ini apa security sovereignty citizen ni problem engkai Tripura ka corridor hai kam khai tongo engkai important saka se brok port saka je government tek jora didi engkai jora di hoy jadi government jadi tabu je minister of home affairs semi je dagi mung rohjang mani obno jadi brok impro khai nok tek lagi ini dokalam pyogja nok pai tese cuma tamano cuma tu nanya itu tinggi sada engkai obno akahi saat maso je kerong ni lam ka kolok lama ob bakal logoi jung samu tangi mat tanai tai chini je ang kobong non mesin dikai joto kobong manarugo je chini joto dofaro tini oi isu chung thansa bangunai tai joto sekarang pai di cuma coba di han bai rang bai joto bai cuma coba di Jung sampai tangwai jung samu hoka Joint Action Committee Jini lam prawo Pak Jini san mong jung manyasa jung blok usut tong ya Yesus jorang tong Yesus pertam nang tong jung joto na sacrifice klai Jini oje iling imbagan isu no jung abno solve namba goi jung tiap tonggo Engkai abno Jini dohane borok joto sekarang pedi jung no coba di engkai abno poila je Ada isu ti oboti Australia jung the highest level of ting jung obo jung tisa karo jung jadi orang jung banyak kai jung syukur pertama jung tiar tonggo jadi abono hai na hai joto na di India orang ini orang supaya merabai dari sini kau kau sini dokan ini tunari nani bagian orang jadi wajib nak ambil not sampai apa re ani kau na orang nak makan ভগবান কল্যাণ করুক আমাকে কেন দিলেন না সাইনের টাকা একটু ক্লোজ হতো না একদম ঠিক কথা দাদাই পুরুষ ভগবান কল্যাণ করুক আমাকে কেন দিলেন না সাইনের টাকা একটু ক্লোজ হতো না একদম ঠিক কথা দাদাই পুরুষ পূর্ণিমায় গুরুদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কি বলবেন এ ব্যাপারে আজকে আমাদের একটা শুভ দিন আমাদের সবার ক্ষেত্রে আজকে গুরু পূর্ণিমা তো বিশেষত গুরু পূর্ণিমায় আমরা যারা গুরু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো সম্মান জানানো তাদেরকে স্মরণ করা সেই ক্ষেত্রে আমাদের 57 বিধানসভা এলাকার কথা শুধু রাজ্যের নয় সারা দেশের গর্ব আমাদের যে সোনার মেয়ে দীপাকে যিনি তৈরি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন উনি হচ্ছেন আমাদের দ্রোণাচার্য গুরু বিশেষানন্দী মহোদয় তো ওনার কাছে আজকে আমরা 57 মণ্ডলের পক্ষ থেকে আমরা ওনাকে শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা সম্মান জানাতে এসেছি আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত যে একজন গুরুকে যিনি ভারতবর্ষের সরকার দ্রোণাচার্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন গুরু হিসাবে যিনি রাজ্যের সামগ্রিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশেষ করে জিমন্যাস্টিকের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যিনি পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের রাজ্যকে গর্বের জায়গায় উনি আছেন বিশেষানন্দী মহোদয় আমাদের সৌভাগ্য যে উনি আমাদের এলাকায় বসবাস করেন
এবং আমাদেরকে সমস্ত বিশেষ সহযোগিতা করে আসছেন। তা আমার আশা থাকবে বিকশিত ভারত 2040 মোদিজির নেতৃত্বে যে স্বপ্নবাদ চিন্তাভাবনা চলছে সেটাকে সাকার করার ক্ষেত্রে সেটাকে সফল করার জন্য বিশ্বসুমন্দির মতো দ্রোণাচার্য গুরুরাও আমাদের সহযোগিতা করবেন, এগিয়ে আসবেন। এই রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিশেষ করে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সহিত কাজ করেছেন বা রাজ্য গঠনে রাষ্ট্র গঠনে অংশগ্রহণ করেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, ক্রীড়া ক্ষেত্রে হোক বা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে হোক, সমাজ সংস্কার বা সমাজ সুধারক ক্ষেত্রে হোক, আমরা তাদেরকে আজকে গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সম্মান জানাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ আগে বিশেষবাবু বাড়িতে আসার আগেও আমাদের যে বোর্ডের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বোর্ডের যিনি সভাপতি ডক্টর ধনঞ্জয় চৌধুরী, যিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, এই রাজ্যের শিক্ষা প্রসার শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যিনি কাজ করে যাচ্ছেন, ওনাকেও আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। Fish seed producer and supplier from Assam, respected Dean College of Fisheries, Lembu. Felicitate our guest. So it's quite a study, and the breeding is very mature, very strong. मलाई में तो अभी एस्पिरेशनल Drainage. Tripura, Professor A.B. Patel sir, to kindly proceed with the felicitation. टेस्ट एक बार कीजिए खुद। वेरी इंटरेस्टिंग, हम तो अभी गूगल के लिए ट्राई कर रहे हैं। College of Fisheries Tripura and Secretary NESPA. I request the dignitaries to take their distinct. If you have time, maybe 2 minutes at least you can see once again. हमारा म्यूजियम है। वो इस one of আমাদের ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা পুরো দেশেই এই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি। বিশেষ করে আমাদের দেশের বা রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন, প্রোগ্রেসিভ ফিশ ফার্মার আছেন, তাদেরকে উৎসাহিত করতে, তাদের কন্ট্রিবিউশনকে রিকগনাইজ করতে এবং বিশেষ করে যাকে কেন্দ্র করে আজকের দিনটাকে সেলিব্রেট করা হয়, প্রফেসর ডক্টর হীরালাল চৌধুরীজি, তো ওনার প্রতি সম্মান জানিয়ে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। সারা দেশেই ফিশারি ডিপার্টমেন্ট বা কলেজ অফ ফিশারি তারা সেলিব্রেট করে, তো আমরা আজকের দিনটাকে তাদের প্রতি ডেডিকেট করার জন্যই সেলিব্রেট করছি। এবং আমি আহ্বান জানাবো আমাদের রাজ্যের যারা মৎস্য চাষী আছেন বিশেষ করে, তারা তাদের এই কাজে আরও বেশি তারা মনোনিবেশ করুক এবং আরও বেশি তারা এগিয়ে আসুক। ফিশারি ডিপার্টমেন্ট, কলেজ অফ ফিশারি সবাই তাদের প্রতি সব রকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে। তো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমাদের এই ন্যাশনাল ফিশ ফার্মার ডে আমরা সেলিব্রেট করছি। এখানে অনেকগুলি স্টল, বিভিন্ন প্রোগ্রেসিভ ফার্মার বা আইসিআর রয়েছে, কলেজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কোম্পানি যারা
তৈরি করেছেন, বিভিন্ন কোঅপারেটিভ সোসাইটি তাদের স্টল আমরা ভিজিট করেছি এবং তারা বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের এলাকাতে তারা সফলভাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, তারই একটা নিদর্শন এখানে তুলে ধরেছেন। তো আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী দিন আরো বেশি মানুষ এই ফিশি কালচারের সাথে যুক্ত হোক, এটাই আমি প্রত্যাশা রাখছি। গাছজন লাগাবেন একটু বৃষ্টি দিছে না এদিকে কোনিটা দিয়ে দিদি মাটি দেন, একটু মাটি দেন। ওয়ার্ডের একজন সুনাগরিক বৃন্দ যিনি সত্যজিৎ নাহা বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গে উনি যুক্ত। আপনারা জানেন আমাদের ভারতের প্রধানমন্ত্রী যশস্বী নরেন্দ্র মোদীজি এক পেড় মা কে নাম উনি একটা কর্মসূচি নিয়েছেন সারা ভারতবর্ষে এবং সারা রাজ্যে এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। আজকে ওনার মার জন্মতিথি উপলক্ষে উনি আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। আমি সত্যিই খুব আমাকে খুবই ভালো লাগছে যে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই বৃক্ষরোপণ করেছেন। প্রত্যেককেই উদ্যোগ নেওয়া দরকার, কারণ আমরা সবাই জানি যে একটা গাছ একটা প্রাণ, তো প্রত্যেককেই গাছ লাগানো খুব দরকার। আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদাকে যে আজকে উনি ওনার মার জন্মদিন উপলক্ষে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং সাধুবাদ জানাই এবং প্রত্যেককে বলবো গাছ লাগানোর জন্য, কারণ আমরা জানি একটি গাছ একটি প্রাণ। তাই আমি খুব ধন্যবাদ জানাই দাদা। মহাদেব
আজকে আমাদের অরবিন্দনগর এবং কোয়াডাপার সীমান্তে একটা বিরাট একটা যেটা পুকুর লিকের মতনই আকার, এটাতে কালকে সন্ধ্যার সময় আমরা খবর পাই যেখানে একটা নন্দী মহারাজ পড়ে আছে সারা রাত্র ধরে। তো এখন আমরা অরবিন্দনগর এবং কোয়াডাপার প্রত্যেক যুব ভাইয়েরা মিলে আমরা ওই নন্দী মহারাজকে রেস্কিউ করি এবং বর্তমানে ভালো আছে। তো প্রত্যেককেই ধন্যবাদ জানাই যারা যারা রেস্কিউতে ছিল। প্রতিনিয়ত হসপিটালের মধ্যে অত্যাচার চলতেছে। সামনে হইলে আড্ডা দিব, পাশে দরজা ভাঙি ভিতরে যে মদ খায়, ভিতরে মদের বোতল করে দিয়েছি। তারপর একটা লোয়ার একটা টয়লেট আছে, পুরা লোয়ার বক্সের, এটা ভাঙি দরজা ভাঙি দিয়েছে পুরা, প্রত্যেকটা জানলা রড ভাঙা, দরজাগুলো কাঠের দরজা আছে, এগুলো রাতে দিয়ে ভাঙে দেয়, ভিতরে মানে আড্ডা চলে। লোকাল হইব, কারণ দূর থেকে তো রাত্রে বলে সম্ভব না। ওখানে সকালে সুদের দিকে যায় একটু মিডল টাইমে দিয়ে এলে ভালো আমরা একবার হয়তো পিছনে লুকে দেখতে পারে। আমি বয়ে রাখছি, বুদ্ধ চিন্তা বয়ে রাখছি, নম্বরটা বয়ে রাখছি। ওইটা লাগে প্রত্যেকটা স্কুল আরেকবার ঢুকেন, তাহলে কয়েকদিন এমন করলে আশা করি এটি বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এই ছাদের উপর যে ট্যাঙ্কি আছে এটার ভিতরে ঢুকে এটার ভিতরে স্নান করে, পাইপ লাইন এটি খুলে ফেলায় দেয়, নষ্ট করে ফেলে। দিনের বেলা উঠে না, কারণ দিনের বেলা তো মাস কি ভালো না তো পাকারি গেল পাকারি গেল। এই যে লোকাল সমস্যাটি করতেছে এটা কারণ এটা রাখা একটা কাজ করে এই অবস্থা করো, এই অবস্থা লোক তারা চলে কি চলে ক্লাসের ভিতরে, মানে রাত্রে নাকি সন্ধ্যা সময়? আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাসে আসলাম দেখি ফ্যানে দোনোটা বন্ধ নষ্ট ছিল, এটা আবার চলতো কয়েকদিন পরে জানালা ভাঙা করে দিয়েছে। আমাদের স্কুলে সিনট্যাক্স তো একটা পাইপলাইন কাটতে দিয়েছে, সিনট্যাক্স তো ভেঙে গেছে না এই রুম। আচ্ছা আচ্ছা।
ব্যাটেড বলটা ছুড়ে দেবো বুঝলি না টাটা কি টাটা সিগারেট দেখতো তারপরে আরো জল টল পয়সা দেখতো হ্যাঁ তারপরে কাঁচের বোতল টোতল পয়সা দেখতো টেবিল আলো দেখতো কাঁচের বোতল না আসলে একবার আর ফ্যান ট্যান কেন থাকতো কারেন্টের অবস্থা বাগা থাকতো না নমস্কার আমাদের জুলাইবাড়ি কেটি ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুলটি একমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ওই স্কুলে আমরা দেখছি দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু অসামাজিক ব্যক্তিত্বরা যারা সন্ধ্যাবেলায় মদ্যপান করে স্কুলের দরজা জানলা ভাঙে ওইখানে স্কুলের ভিতরে তাদের আড্ডা বসায় এবং প্রতিনিয়ত স্কুলের জিনিসপত্র ক্ষতি করে যাচ্ছে পাইপ লাইন থেকে শুরু করে জলের ড্রাম তারপর ওইখানে টয়লেট ওইগুলা ওরা প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে এলাকাবাসীও চেষ্টা করছে ওদের আটকাতে পারছে না তো আমরা বিদ্যার্থী পরিষদ একটা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন যারা স্টুডেন্টের সাথে সমাজের সাথে আমরা প্রতিনিয়ত কাজ করছি তো আমরা আমাদের আজকে নজরের বিষয়টা আসে এবং আমরা আজ জুলাইবাড়ি নগর শাখার উদ্যোগে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জুলাইবাড়ি নগর শাখার উদ্যোগে আমরা আজ জুলাইবাড়ি আউটপোস্টে ওসি স্যারের সাথে দেখা করি এবং বিষয়টা নিয়ে স্যারের কাছে একটি অ্যাপ্লিকেশন দিই এবং স্যার আমাদের আশ্বাস দেয় যে উনি বিষয়টা দেখবেন এবং আমরা এখানে এই দাবি রাখি যে সন্ধ্যা 6টার পর ওই বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাতে কোনো ব্যক্তিত্ব না থাকে ওখানে টলদারি দেওয়া হয় এবং কেউ যদি ওইখানে থাকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় স্যার আমাদের আশ্বাস দেন যে ওইখানের পরিবেশটা স্যার নিজে দায়িত্ব নেন ওই কাজগুলো স্যার সম্পন্ন করবেন এবং আমরা আশা রাখছি আগামী দিনে ওইখানে একটা সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে তো বিদ্যার্থী পরিষদ এইভাবে বিগত দিনেও কাজ করেছে আগামী দিনেও সমাজ এবং স্টুডেন্টের সাথে কাজ করবে এবং এটাই আমার বক্তব্য ধন্যবাদ রঞ্জিত দেববর্মা লিঙ্গ প্রকাশ মন্ত্রী সানি ব মানিক সাহা বন যেভাবে বিনি রামচন্দ্র সামুং রক্ষা মানে বনি ককবে নাংসে মানু বন যেভাবে পারমিশন নিতে মানে তাও আস্তা পটল কেবল পারমিশন নিয়া হঠাৎ করিয়া তাই 7 তারিখ বন পারমিশন নিখা আর মধ্যে বুঝিদি যে অম্মা হাইকে তুই বরং ত্রিপুরা থানা সোবাইনা বাকি খেলা খাই দंखारो বুঝগা 3-4টা গ্রুপ খাইयै যে তাবুক और ত্রিপুরা ওয়ান দিশাল নাই করো বিজেপি র ত্রিপুরা মত কিতা রাগি থানথান তবনা সোবাইना বইना तुका आं कोनो तनि बायना बगे सामाया किन्तु बायनाय आंनि चिन्ता सैमन तांग त्रिपुरा मत जे सुप्रीम कमान्ड तंनाय आरो कोनो बुद्धिजीबी बिनार तंनाय र ना एक्स एमएलए राजेश देवन ना एक्स मिनिस्टर नेबा देवन ना सिनी विजय कुमार आंखल ना सिनी दास जगदीश साई आरो अभिज्ञ नेता रंनि क तेबना फारे सिमा करे सिनी ताबुक जे प्रदुत किशोर ब साक्षा राजा माने त्रिपुरा सन पैसा राष्ट्रतंत्र कायम फेका आं नग 3-4 बा बखरि खाबो आं बिनि बिरुद्ध डाइरेक्ट केस खेमानो केंद्र आं खाइया कबुजगा अमन पब्लिश खाइ ता किरि आंगाबे साका लेमबोसने तब दाका त्रिपुरा याकानाय तब कुबिनो साइथानाय त्रिपुरासन बगै त्रिपुरासन लामा कर तन बेखाबो गुमरा न इंग्लिश बाय त्रिपुरा साक न गुमरा खतन बेखा बबो साइडे का क कहम खम बाबखा त्रिपुरा मथा थानता मासे तावके ताङै पयदलं खा त्रिपुरा मथा थांका एमएलए बरम गोनां चित्त देबनो आयन थांका कायसा दिनेश देबनो थांका हमक थांका समक थांका बरम गोनां सिजाम देबनो सब जे फाउंडार त्रिपुरा मथा थांबाय क्या हां द बनि इशु ककट थिन करे साका गिराका त्रिपुरा बिल हस्त्रिक 76 बसर माया राजा फाइ खलायपेका 24 तारिख जुन 25 तारिख जुन 2021 रेखा सारा त्रिपुरा बाजी सरिका आं नप्रो सजावका आमा हाइ त्रिपुरा ताताल थाजले तामने काय पार्लियामेंट बिल खाइसे मिसि बिल को अब खाइसे प्रपोजल मिसि आ बिल प्रपोजल का गसंसन दङ आं कालेक्शन खैनाथा हंस कुमार आपु अपोजिशन आं बियापि कालेक्शन थानाव एबाखौ बार सयगा गाबोने परे सयजक ब इलेक्शन सिगां साका तानि साका जे मथानि लिडार दाबुति बसाय दङ मथा बनका एखाने बत बिनि को खिगत बतान साका 6 तारीख में चुनाव होगा 10 तारीख में नतीजा आएंगे 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार त्रिपुरा लेकर आएगा देखो 2021 में जुलाई अप्रैल मास बुध भाकाय
11 tarik April sebenarnya fanya kakai edisi khomata fanya di kebor tu kasa boro ton fika kita triplen tamo Baligonjo circular ruto uno site number house ga tonika Tripura house na Shillongi Malkini kiko Kesel ko da ara tonika Tripura sano Rajahni bojebe khaitamani bini tol tai tikiya baine na botik dia bang sanai make ini je omong mane belai khaino Tripura sarno drama kotor flekango ini borok ajaga sosun khantani te punugo borok bosang edisi jira datai se edition khomata dok khai manang so janagon jara chetona janang borok bongni to mungsa mung gari gura nugui tei borong budi liya abo boro je mi lewi ki rui khaitana kendo top food ek borong tawliang sau Ranjit da boma bo party kata khai bo bo Tripura dok khaimia karan bona ang nijat Sariner party ne borok khaiman pore lo konon tobai wala leka seseng leka tang leka এরপরে বিয়াং বিয়া বিন দুর্ব তা ফটো মানে ভাইরাল করে লেখা হ্যাঁ বই বা নিজে বা খোঁজ খোলা লাইও গাবো ব্যক্তিগত পার্সোনাল লস পিকচারও তো বই খালাইকে আবো বাং যত সাইমনি ইতিহাস কাহিনী ব খাই ব মানসুক আং দা সুপ্রিম আং শিশুকা দিন থানি কোনো বকরই নৈতিক জ্ঞান কই বুঝকা শুধু দেখাইনা আজ ওরে খাই তার পদ দিলে যখন পুইলা যাতো লপাতি আং বতংলে সানফাসি হলে পুরো জন্দরন তংলে সময় tam tam ke kena dang tok tok re sini produk ji jota kai thang man lokai juba yakung ko jaga tulai baslai matra jota plang sobi slai lei si o da bi sobi le maro ang to kri ba afro boma bo thango afro sungdono tok lekhaya rangi babu bok jare kapan sabo age bo dekhlai nai taras mata botong osi mara botong osung tabur khane akhabi kabar khane ne Grata Tripura len thala jauka bo sadaka grata Tripura yo thagai ko akalan putih ki thangai bo saika jonga bro wacha bana asam tasam muti ke nana hine bini youtube rana tongle amai ke nana sable kono borone kaisa wadu solkri ani le shrai ani lawfully scientifically statistically ani le joto drawing khetam je ani present Tripura wo je Bharat hamani pore ina ekdom phanero borone busuk busa pojento till today boro barni oroni legal citizenship ya mane na bor illegal immigrants kahau bin number boro to bom tarike promani mi anta jalo to ansane make sung wansana hanya sampu ya wansara boro birma nangi Tripura phaika India government to kha abo India government sol bakhne Tripura mothani leader songni statement monokha chini borong nang MP Biplop Kumar Devji kobo statement mo nukha o je statement no nugui nang bo bai ma tong kasar ba buti hai reaction nai sa statement no kam ko wan sunai oro je tini sini ML Pakhuk Ranjit Deborma bo je ngui tongmani bina bono bo ang sopik sai bina bo Tripura mothani kaham common by ya priseya meng wan sabu tan ka bina bo kita bo sang mo sum tiklaye bina ra press conference jotino Tripura mothani nang ma tong kai ta aro rom di tabo minister onime Deborma sang ha te ba ta kisa sakra leader bo nukjak thai kamon kente bina je line batango to ma tar ma sapon Tripura mothani boro kuri jotno retire kormosari enta motamuti face ang sini bayo enta ang sanai makhe bo mo hai ke jeng to mani bina bo bang jena neman ba bo je khai kono MLA অর্থাৎ মথাবাই বহিষ্কার বনো খাইতুন bo abahi intention ang bini je kotogla to mungsa mungunai mata ko ingka absud godino bo khaina mu sungga bo tangai tongmo sigima hai yakanai boro yaka yafa ka bo yaka refund sidunta MLA resign je kota godo yakare bo sangka do pani ni asuk funkunta te bini nai mani bo ngai mani bina bo kisan ko hai engkai bo asta bolo 7 tarik khene mani ka oro nai mani bo tabu party kata khai khuso moto tabo BJP rok bai bisingti game plan khaijaka abo borok tabuk sai mangla angkum sotma botolo nai mani chini MLA Ranjit Deborma oni je sasung kuni bini je kisu boro bo himbai jekhane khaneng tomani tabang bini je illegal migration tui saitang marbo ang kaham kano machami khara to bina bo kento ain kerong bai gothok jakri bongna bo khai মানে আঙ্গাবনো একদম তথ্য বিজ্ঞান জত তবু
foreigners, the illegal immigrant identification and deportation act rok tongo aboro anthan ton boy tongo yu angabo bai bistari so sawano da manka kai nangbo phaji so bong abo kuno tabja krei abo angka non sakna abo bagina oro je MLA Ranjit Deborma ngi tongmane abo party ni borok amo haike jodi no bosidan to naza boto press conference ka angmar aza musu time musu kok salaka muti salaka ini bo thede ba tini MLA Ranjit babu kaya kento bini kok tahu je ti pramoto supremo ni kok to gofolaya ulta pulta ei develop dep sari jakka boto apto bojo sabo sema mutogo Congress nipano jakun ko borok sema mutogo engkai tabu Congress leader bo masa sedeba bono reason is not thoni babo ni reaction jedeba gasugor inar na mate ko jamon wati phane no kha gurumai singeblo wati to phaye koble engka asungno jodi no kebo o do phana dit khai man was baka ang asa khai to man nung ta tabu no dorawo ti promotion supremo oni andaro je control of borok tomas tabu tini borom manang Ranjit Deborma je sepano o saksana nationalism jair thadi kento bini sago asset poza boroji meya bo tumong jodi no kerungi maya angka bo tini MLA nei saksana samaja punung mana bini ama hai personal capacity grei agang bono bektikoto angko khaimia ete bo ma hai do khai tangmani bin moto ti pramothron te bo urum jabrum ha nugjakha bongi je ideology to sabla krino ti pramothni to kono ini ten system ba boni kaisa cabinet decision aba to krino bongo moto kaisa inko meki princely rule aba han choli theka engkai ang thangnai pro khana ka sini minister Animesh Deborma so ang ke bono kiriak matro maharajono thik Ranjit babu kong so aprubo bono ne boyes ro khana ka nukha nte boro khaite wansu ka tabu khomata tongba tiprasa bon klo tongba tiprasa gora boro no chirodin murik tongane wasono sabaron সমর্থক রক কিন্তু সাজাবো নয়া কানাই আং আইপিএফ ni অভিজ্ঞতা তং আইপিএফ যখন ক্ষমতা পাইমানি পরে এন সিনি বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া তিনি মেবার মিনিস্টার বিরুদ্ধে বসাইমালিয়া যে বসাইমালিয়া মানে সরকার ত্রিপুরা কোনটাই বিকল্পতাই পার্টি আছে মাংলা কিন্তু মানে কেন্দ্রাবো তো সাময়িক আসল গণতন্ত্র ও হংকাই নিনি না হারমুং গনাংনা নাঙাই ওয়ানসুমুং গনাংনা নাঙাই এংকাই তাবুকসিনি বড় যেভাবে মথা পানংথুম যে সবাংথু ইলিগেল মাইগ্রেন্ট যে সালাই তংমানি বং আবো সঠিক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পলিসি বে গথ গিয়া আবনো যদি না বং লিডার কেব চ্যানেল আংবাই দিবে খানাটা বরংনি তথ্য পয়তুই ফাইতুন আং খাইনা বাগে রেডি দङ কারণ অমতি প্রাসারণ বিভ্রান্তিকর বং থনে কোনো সঠিক ল বাই করংজা আইন বাই করংজা কেরং বাই করংজা সংবিধান করংজা টাটা বিয়ার বরক চ্যালেঞ্জ রিমাইয়া বং মেমোরেন্ডাম বম হাইকে কোনো ডিপ্লোমা থরংনি বম হাইকই আবুকসিনি যে এমএলএ রঞ্জিত বাবু খাইতমনি বনে আ বড় বজা দ ফানলি খাইমিয়া দফানো লিড খাইনা নাকি অন্তত বুদ্ধিজীবী বড় রকমের বুদ্ধি নাঙ্গো ডিগ্রি দাঁড়িয়ে বইয়া কাইসা পেশাদারি পলিটিশিয়ান মাতা নম্বা তিনি অমস কাঙি আসিনো আনন্দ আসিনো 6-7 মাস আগে খরকসা ত্রিপুরা মথানি এমএলএ নো আনথান কপি তাগো দङ आंनो अबो नांकाय बसांको खलायरोनो आं बनो ताम प्रश्न खायना बगे आपुरो आं साइमान दङ नेशनल लेभेल आं जतन बसांता फायनाय एकाय बनो आं प्रश्न खायनि थाका त्रिपुरा हावो 1947 হইতে 1971 জোড়া বাংলাদেশ কিন্তু সফাইকাनै ল মিনিস্টারनो प्रश्न खायदिना प्रश्न खायरका आ प्रश्न कपि नांखा आं जेकुनो मिडिया रनो आं याफारिवानो आ एनो आं रिरहका ओंखाय नाम्बार 1 का बुसुक पाइका এবং বড়নো বুসুই এমেন্ডমেন্ট भारतनि संविधान बुसुक तम अर्थात बुसुई एमेन्डमेंट हाउ बुसुक एमेन्डमेंट नाम्बार बड़नो नागरिक सम्पर्क त्रिपुरा तिनि मंत्री मुख्यमंत्री नि तंका आबन प्रश्न खादि माने कोनो खबर सगै खाबले काजै ताबुक जें तमा तो मतो अ नों जे प्रश्न खायमा तो आबो रंग खबजागो आ समय प्रश्न खायजांका बर उत्तर को ताबु इलीगल होते इलीगल इमिग्रेंट ताबुक दे सातंगा रोहिंग्या ने फाइमाने बांग्लादेश से फाइमानी इनि साइरिका त्रिपुरा को स्क्री इवन the present chief minister boys illegal citizens at article 5 to 11 কোনো এমেন্ডমেন্ট খবজাকরি এবং তবে যে এমপি ওয়েস্ট ত্রিপুরানি বিপ্লব দেব
bini buman interview nukang soyong picture nuka borok 1971 se judo somosi borok bogotui peyo ni so engka bo baik orang nagoring kha Citizenship Amendment Act mutabe borok kha engka chini borok ta khaplan tengmani law bihin se haino central sate borok baksa basaka 19 tarik mewo ko circulation ongko kan sama abo bo tijja adino Amit Shah kaisa Tamil Nadu ni kaisa MP bai কয়েক সম খাইজাক মানে বাবো প্রেস কনফারেন্স কে থাকা আপুর তামিলনাড়ু থাকা যদি আমা হেকে কন্টিনিউয়াস ইলিগেল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশ ফাই বিভিন্ন জায়গা ফাই তামিলনাড়ু পুং টং ফাইটা যদি এনকা কাসন সাউথ ইন্ডিয়া বাই কাঙা ফন বাইদং নাই সামানি অকক ন খনাউসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দ ক্রিজাগৈ তো অমিত শাহ তো আপুর করা স্টেপ না খাবলে কাং পাক সনাই মাতা মসি চিনি বড় आं नासिक दंगो दाबो साबा बोसोर गोरों बाख्लायगोन नै आं तिनिबो चेलेन्ज खायसौ जिसु प्रफेसर डक्टरेट मानजाक आईएएस रिटायर आईपीएस रिटायर कोनो बुद्धिजीवी कोनो लिंग्विस्टिक अफिसार कोनो बैंकर जे कोनो बर ल तुई तथ्य तुई बय तुई आं बाय कक सानाकाय फाइटन आं तिया दंगो आं आबो ककत सामाया आं आगेनो साइबेका आं जखन तिनि बरक सामानि सेपारेट सामानि मिनिं तत्व आं सेदबा सेपारेट साननाय र बर बांलादेश दावालिन आं साकाया आबन तुई चिन्ताखौ अका पगु देबनमा साकातान नै बिनि शब्द गुस्तिबा मायासौ आंगवन साका अमहाय मेकी दफा आइन गो सिया सिसुया तंया आदां मादां आबहाय आस्लं रबाय आदां मादां आस्लं मा मुनसुगे ताको आं बरक बाय दफानि कक सामानि एसे चिनि बरंको आबन चिनि बरं फताबुबो आइनते अधिकांति मेच्युरिटी ब्रेन फायको आं तुला सरति ब्रह्म थालिदार ताबु सुप्रिमो आं बिन थानि 2021 आं कংগ্রেস साइमा बनो 2 तारिख को बजे पार्टी खायमानि 20 नांगे अबनसौ उइला सगां 50% नगो नगो ल ताय अंकनो कन्स्टिट्यूशन तुइसे अवेयरनेस ना बयस खायनानि बागे आं बनो सामानि प्रस्ताव दिखा बयरो बरिखा बनो अनेक किसु दिखा एन्टु बरक नायमान ग्रेटर तिब्रान खायका ता ग्रेटर तिब्रान क्रिका ता ओके तेसा बनो बजे साबनो बयरिनो जे सुत्तकनि सुप्रिमो produk kisuna bono ang 21 tarik 42 pata printed faijo to kise diesel rijak ang abono rashtrapati no 2020 rogno 2020 no ang rekhabo rashtrapati rekha samrat kovind ogri rekha abone pore home minister rekha office thang rekha bone receipt copy wo kiklai khai kabuka gai amara tripura wo tabuk wo jenglai tamani as usango kaisa gorango tumi kaisa jer reference diman gorango tondo palamu ngalni abone utorinan bongthani kono jawab korei angle bono ek sita ekta tv channel fainang bono munino ang bono koyekta kok samabaino thanda kai kok sanani ko kori mai kan khare mono tamni kan san toito tongo how become constitutional ko lawfully ko citizen of India chin bora abu siaku citizen tingnan thanga bai tengka ini no content ono kok kisang sakalo omo content ke mo bong thani kono subject re mo tipra motha baina thang dongo ebong janogon bo mahai bong ni bisingong toka khairika khoroksa wasa bana tipra mo khani press conference re ekjon MLA existing MLA even bini prosar bang nukha praino banner go hansani badi ni tipra sono thani awareness diwendi tongo khiaba bini ko tam tong male bo sob somaino bono tipra ni supreme thana bo kase bina bo tongo बिना तो मुंसा बासे बिना रो देहिम तमारो बाय आशा आईएस ऑफिस न कक सैसा सावै रि माने मुफुन माने को बक्रिया रो बिने अवेयरनेस गोबां मोजां नुखाबले आइ न जियाखौ एबं बिन लगिवो आं जे बिसिङै इनार जे इन्टारनेल आं बुजि माखाय जेसिनि एमए रनजित देबमा भबिष्यत ब अमा हायके ब पार्टी गताल खावै कोनोंको बा इन्टारनेल गतंना ए जे मानिक डॉक्टर मानिक साहब बाइन गतना एंखाय ताबो आं तो आगे बसौ जे प्रदुत राजा बो तो सिनि रॉयल सियन बताबो राजा एखन रॉयल सियन आं बनो सम्मान बखाया आगे आं बनो गसिया बंगिया किंतु बनो जेबे व्यवहार फ्लाइके आनो जेबे यूज फ्लाइके आं सांग बनो राजा महाराजा हेंतो किंतु बिनि जे तो मुंसा मुंबाय बदा फनो फियम आं सका बिना बका कगुरा का दबाग मलां इशू आरो सका तिप्रा एकॉर्ड से अंखर फैसनाय तिप्रा एकॉर्ड बागी सि बाय थांका movement खायका खायमिया से तो माने बंगे एग्रीमेंट ने अब वायलेशन पाइका सेंग्रा से बंगना रबो बंगे एग्रीमेंट सेंग्रा आं तो जेकुनु समस्या
হ্যাঁ দফানো পুরা লামা করেকা আংকে তো সাকা বজদিনো আনো 6 মাস তুই নাইতো নাং সাকা ত্রিপুরা বাইতে চেঞ্জ করি বড় নগ কাগজ ইয়াফার নাঙ্গনো মচিন অধিকার মুটি সিন অধিকার নাই ওকে বনি তাবু হিমা তাম্বা বনি হিমা নেকাই অমহাই কাইতাই আং রাজা ত্রিপুরা সামু খাইবেকা তাই জনগণ তাই আঞ্চলিক পার্টি খাইমে আজার তাই অতি প্রাসন বেবাগ লামা কুফুনিকা ও সিলাই দিনের ইয়াকি সারিকা কোনো এগ্রিমেন্ট কোনো হামগো করি আবো খাই যেখানে পলিটিক্যাল হিস্ট্রিক্যাল পত্রে পনে খাইরি তো ভাই ইয়াং থকের কা কিছু লুবির ন মন্ত্রী সন্ত্রী সাম দিকা কিন্তু তি তাম তাম ত্রিপুরা মটা ফাই তাম খাইকা দাবো ত্রিপুরা মটা এডিসি ফাই বাক্সা খাইমান নুগেরাসো আরে তাম খাইকা কোনো জায়গা ইউনিভার্সিটি খাইকা কোনো কাই মেডিকেল কলেজ খাই মানকা বংশন না কোনো ডাইরেক্ট ফান্ড মানকা তাই নি গভর্নমেন্ট বাস দङ গাय ट्रिपल इंजिन खाबला ट्रिपल इंजिन के तांगनि नम्बर रेलगाड़ी बा तो दाबा गकाय मानजिरि खांका बा सकाकाय मास माला कबला माइनेबले एक्चुअली त्रिपुरा जे राजनीतिक तो माका न सरायसावो कासे रिंग स्टार ndego बुझका रिंग मास्टर बा रिंग लीडर न ऑफिसो खेला पाया सात सार्कास निकरिया सार्कास नि रिंग लीडर नबनो बा रिंग मास्टर आ रिंग मास्टर ताबु मासा जे चालक खाइदिंगा ताबु मोसा फुनुक दिगा मोसा फुनुनाय ताबु साइडिं मखन जे कराय काय बाख से कराय पकानाय ते के संकाय न साइकेल काय फुनु साइकेल आबा के ब कमान नि माके न इको सार्केल खाइते माइनो त्रिपुराओ तिप्रासन मा बाय के कायसा खाइ दंखा अमचिन थनि बेलाय खाय न सरायमु अरो द फानि एक सनानि लामा कुनु करै ओ ताव सोशल मीडिया हाय नांनु या पुदिना रो आबो तो बुमा बुफानि बुति सावै द खाइ दं ना बुसा इनकाम खाइना मुसका आमा के सिया सुया वैसुदो कोति पय अम काहामनि समर्थन बर गनां खाजना म खाइ दमर आब्रंथन तो कुनु लनि नलेज बकरै आबर खाइ दंना र बाति प्रासा गो खाइ मैक्सिमाम म गुदिया मेडे आंग तनाय त बर न आइन बसिया बंथनि कुनु गो बकरै नलेज बकरै एबं काहाम तरि थाङै दिनि त्रिपुरा नागरिक यांखा बाहाय के साबन र गह थाङै गोबां मा लयार दङ पुरुषोत्तम रायबर मनहाय थानि त्रिपुरा सिमिना अर दंबायो हांसों दे दिनि बरं मरां पिजिबिसा सिनियर एडवोकेट थाङै सनि निनि ताबुं गनो सुनि मानो हाइकोर्टनि एडवोकेट का ना का जस्ट हाइकोर्टनि जस्ट न थाङै सुनि मानो ताबो अपन सुलुत न सुनि मानियो बनो आइनि तै सुनान वा नोंता सांग्रि थांमे त्रिपुरा तांको कत आंनो तो बेला हामबायरो स्पेशल बनो